Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Feliz año. Feliz año. 새해 복 많이 받으세요. Feliz Año Nuevo. 복 많이 받을 일을 좀 하세요. Pero en coreano se saluda muchas bendiciones, ¿no? Pero hay que hacer algo para recibir esa bendición, ¿no? 2024년 새해를 맞았습니다. Estamos en el nuevo año 2024 동계수련의 마지막 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. y vamos a compartir la última palabra de este retiro de invierno. 저희 먼저 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar primero a Dios. 살아계신 주 하나님, 저희에게 새로운 해를 허락해 주신 것을 감사합니다. Dios Padre Viviente, gracias por permitirnos este nuevo año. 주님 베풀어 주신 모든 은혜를 생각할 때 주님 저희는 갚을 길이 없는 사람들입니다. Al pensar en toda la gracia que hemos recibido de ti, en realidad no tenemos cómo pagártelo. 죄악 가운데 이뤄졌던 저희를 주께서 자신의 핏값으로 구원해 주신 것을 감사합니다. Y te damos las gracias que nosotros que vivíamos en pecado, pagando con tu sangre, nos has salvado. 복음 안에서 천지를 창조하신 하나님이 친히 저희의 아버지가 되어 주시고 남은 생애와 영원한 나라까지 인도해 주시는 것을 감사합니다. Tú quien has creado todas las cosas y que nos has salvado con el Evangelio, has sido nuestro Padre y nos llevas hasta el cielo y te damos las gracias. 전에는 죄인이었던 사람이 이제는 하나님의 자녀로 살게 되었습니다. Ahora que antes éramos pecadores y ahora vivimos como hijos tuyos. 더 이상 죄악 가운데 귀한 인생을 탕진하지 않고 하나님의 사람으로 합당하게 행하며 살아가도록 도우시기를 원합니다. Ayúdanos a no desperdiciar más nuestro tiempo en el pecado y de vivir dignamente como hijos tuyos. 저희를 한자리에 불러주시고 동계수련회로 지난 날을 돌아보고 새로운 다짐으로 새해를 시작할 수 있도록 도우시니 감사합니다. Gracias por este tiempo del retiro de invierno que nos permitiste para reflexionar el pasado y para renovar ahora nuestro corazón para el nuevo año. 말씀으로 저희 마음을 힘 있게 하셔서 저에게 주신 새해 한 해 동안 주님과 동행하며 주님의 뜻을 능력 있게 이루는 귀한 인생 살도록 저희 모든 사람을 도와주시옵소서. Fortalécenos con tu palabra para que el próximo año con todas las fuerzas podamos vivir conforme a tu voluntad. 감사드리며 구주 예수님의 귀하신 이름으로 기도드립니다. Dándote gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. 아멘. Amén. 이번 동계 수련회는 하나님이 저에게 바라시는 바에 대해서 함께 공부하고 있습니다. Estamos estudiando con el tema de lo que el Señor pide de nosotros. 자신을 기쁘게 하기 위해서 발버둥치는 인생이 아닌 저희를 구원하신 하나님을 기쁘시게 하기 위한 그런 인생을 배우시면 좋겠습니다. Y me gustaría que aprendamos la lección de no vivir pataleando, digamos, los pies para vivir a nuestra manera, sino según la voluntad de Dios. 저희가 하나님을 기쁘시게 하기 위해서는 성경은 먼저 저희가 믿음이 있어야 된다 이렇게 말씀하십니다. La Biblia dice que para agradar a Dios, antes de eso debe uno tener fe, creer. 믿는다는 것이 무엇입니까? ¿Y qué es creer? 다니는 건가요? ¿Es ir a la iglesia? 교회를 다니면 믿는 거고 안 다니면 안 믿는 겁니까? ¿Que si voy a la iglesia creo y si no voy a la iglesia ya no creo? 아니요, 실제로 믿음의 내용이라는 것이 중요합니다. Lo importante es el contenido en lo que creo. 무엇을 믿어야 한다고 합니까? ¿Qué es lo que dice que tengo que creer? 첫 번째는 하나님이 계시다는 사실을 반드시 믿어야 한다는 것이 첫 번째입니다. Primero dice que es necesario creer que Dios exista. 눈에 보이지 않는 하나님이 반드시 계십니까? ¿Al Dios invisible realmente creen que existe? 그렇게 믿으시나요? ¿De verdad sí lo creen? 믿습니까, 여러분? ¿Así lo creen ustedes? 하나님 계시다고 믿으십니까? ¿De verdad creen que existe Dios? 예, 분명히 계십니다. Claramente sí existe. 만드신 하나님이 안 계시고서야 어떻게 이 우주가 존재합니까? Sin que existiera ese Dios que creó todas las cosas, ¿cómo puede el universo existir? 만드신 하나님이 안 계시고서야 어떻게 저희 같은 사람이 이 땅에 살고 있겠습니까? Si no existiera ese Dios que me creó a mí, ¿cómo yo puedo existir hoy en día en este mundo? 저희는 먼저 하나님이 분명히 계시다는 것을 믿어야 합니다. Primeramente hay que creer que realmente Dios existe. 또 한 가지는 하나님이 어떤 분이신가도 믿어야 한답니다. Y otra cosa, hay que creer quién es ese Dios. 하나님 자신을 찾는 사람, 특별히 성실하게 자신을 찾는 사람에게
상을 주시는 분이시라고 합니다. Creer que realmente al que lo busca diligentemente, Él es galardonador. 예레미야에서 있는 말씀에는 사람이 지혜나 자기 용맹이나 자신의 부한 것을 자랑하지 말라고 말씀하십니다. En el libro de Jeremías dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, en ser valiente y en sus riquezas. 그런 것들은 정말 자랑할 만한 것들입니까? Porque esas cosas son para jactarse. 잠시 지나가면 금방 자신의 것이 아닙니다. Pasa un poco de tiempo y nada de eso va a ser de uno. 그거는 별로 자랑할 만한 것이 못 됩니다. Por eso no es de qué alabarse eso. 오히려 정말 자랑할 만한 것이 있다면 하나님을 바르게 아는 것을 자랑하라고 합니다. ¿De qué debe uno alabarse? De que uno conozca acerca de Dios. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 인애와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라. 나는 이 일을 기뻐하노라. 여호와의 말이니라. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. 저희는 하나님을 먼저 바르게 알아야 합니다. Primero tengo que conocer correctamente acerca de Dios. 하나님이 얼마나 좋으신 분인지를, 얼마나 선하시고 좋으신 분인지를 저희는 잘 알아야만 합니다. Tenemos que claramente conocer qué tan bueno es ese Dios. 전날 보여드렸습니다마는 할아버지 눈에서 꿀이 떨어지죠. Les mostré esta foto el primer día, se le cae la miel, ¿no?, a los ojos del abuelo. 할아버지는 너무 좋아하시는데 이 손자의 표정은 어떻습니까? Al abuelo sí se muere por el nieto, pero en la cara del nieto, 이분이 왜 이렇게 날 좋아하시나? ¿por qué este hombre le caigo tan bien? 아직 이 손자는 할아버지가 얼마나 자신에게 좋은 분인지 잘 모르는 것 같죠? Porque para el nieto todavía no sabe qué tan bueno es el abuelo. 그래서 상관없이 할아버지는 손자를 좋아합니다. Pero sin importar la condición del nieto, el abuelo ama a este nieto. 근데 이 사진은 이 손자가 할아버지를 조금 더 경험한 손자 같아요. La segunda foto es una foto de un nieto que experimentó un poco más y conoció del abuelo. 이 손자의 표정에 할아버지를 좋아하는 표정이 들어 있습니다. En este rostro de este nieto contiene el amor hacia el abuelo. 나도 할아버지 좋아 이런 거죠. Es como decir, también te quiero mucho y por eso le toca la cabeza, ahí la nariz, ¿no?, la cabeza. 여러분 어느 쪽 할아버지가 더 기쁜 줄 아세요? ¿A cuál de los dos abuelos creen que le va a gustar más? 손자가 자기를 좋아해 주는 할아버지는요. 좋아 죽습니다. El abuelo que siente que realmente el nieto también lo ama, se muere por ese amor. 제가 동영상으로 보여드렸습니다만은 Les mostré esto en el video. 그 어린아이가 온 가족 중에 누구를 가장 좋아하는지 가족들이 서로 바라고 자기에게 달려와 주기를 원했지 않습니까? Todos los miembros de la familia estaban esperando a que esta niña viniera, se acercara primero a uno, ¿sí? 이 어린 여자아이는 누구한테 달려갔습니까? ¿Quién fue el primero que recibió eso de la niña? ¿A quién se le fue primero? 이 손녀딸의 원픽은 할아버지였습니다. El número uno para la nieta fue el abuelo. 그렇게 되기까지 얼마나 투자를 했겠어요. Pero imaginen cuánto invirtió este abuelo para que la niña viniera a él, ¿no? 겨우 손녀딸이 자기에게 안겨준 것뿐인데 할아버지는 정말 모든 것을 얻은 사람처럼 기뻐 죽습니다. La nieta la escogió a él, pero ¿cuál fue la reacción de abuelo? Como si lo hubiera obtenido todo, digamos. 여러분 이게 하나님의 마음이라는 거 아세요? Pero ¿saben que este sentir es el sentir de Dios? 누가복음 15장에 죄 많은 자식이 아버지께 돌아갔다고 하잖아요. En San Lucas 15, este hijo tan pecador había regresado a su padre. 그 죄 많은 자식은 자기가 저지른 죄에 대해서 해결했던 것이 뭐가 있었습니까? ¿Había algo que este hijo pecador había resuelto del mal que había hecho? 해결된 것은 아무것도 없었습니다. Nada de lo que había cometido, nada estaba resuelto en realidad. 그냥 죽을 지경이 돼서 아버지께 돌아간 것뿐이에요. ¿Por qué regresó al padre? Porque ya no tenía qué hacer, ya estaba a punto de morir. 어떤 일이 벌어졌습니까? Pero ¿qué pasó cuando regresó? 아들이 아버지께 돌아갔을 때 맞아 죽었습니까? ¿Lo golpearon a paliza, digamos, a este hijo cuando regresó? 그러지 않았습니다. No fue así. 아버지는 정말 힘을 다해서 그 죄 많은 자식을 받아주었습니다. Con todas las fuerzas y el corazón, el padre recibió a su hijo 새로운 인생이 시작됐죠. y comenzó una nueva vida para este hijo. 여러분 이것이 저희의 구원 아닙니까? ¿Esta no es nuestra salvación? 저희는 멸망받을 죄인이었는데 Éramos pecadores destinados a perecer.
회개하고 돌아간 것뿐인데 Y lo único que hicimos fue arrepentirnos y regresar a Dios. 하나님은 저희를 하나님의 아들로 삼아 주었습니다. Pero el Señor nos tomó como sus hijos. 야, 이 전능자의 아들이 된다는 게 얼마나 대단한 거 아닙니까? Es algo grande, grandioso saber que uno es el hijo del Omnipotente. 그래서 저희 마음속에 큰 변화가 생기게 됐고요. Y es por eso que surgió ahora cambios en nuestra vida. 그 전에는 오직 자기를 기쁘게 하는 것 외에 아무 관심 없던 죽었던 아이가 아버지의 사랑을 감각하기 시작하고 어떻게 하면 아버지를 기쁘시게 할까 이런 생각을 가지고 살게 됐다는 겁니다. Que antes uno vivía solamente para agradarse a sí mismo, pero ahora uno vive para realmente agradar a ese Padre y para realmente cambiar su vida agradando al Padre. 저희는 구원받은 사람으로서 하나님이 저에게 선히 여기시는 바가 무엇인가 함께 배워서 하나님이 선히 여기시는 일을 위해서 인생을 들여 살고 싶어 합니다. Después de esa evasión, uno quiere aprender lo que es bueno para Dios, para vivir haciendo ese bien para Dios. 하나님이 얼마나 좋으신 분인가도 잘 이해해야 하고요. Y para eso hay que entender claramente qué tan bueno es Dios. 하나님이 기뻐하시는 일을 저희도 성실하게 잘 행하면서 살아야 마땅합니다. Y es algo digno, apropiado de nosotros, de verdad, de vivir haciendo el bien para Dios. 성경은 하나님이 선하신 분이라고 말씀하십니다. La Biblia dice que Dios es bueno. 여러분들에게 개인적으로 질문을 드려보겠습니다. Les hago una pregunta personal, ¿sí? 여러분들의 마음속에 하나님은 선하신 분이십니까? En el corazón de ustedes, ¿Dios es un Dios bueno? 그래서 언제든지 달려가서 안기고 싶은 그런 분이십니까? ¿Es alguien a quien ustedes tienen en la vida de que en todo momento yo puedo correr hacia Él para que Él me abrace? 여러분들의 배우자는 선하신 분인가요? ¿La pareja de ustedes son siempre buenos? 항상 선합니까? Siempre digo, ¿eh? ¿Son siempre buenos? Sometimes. A veces, ¿no? Sometimes 선하지만 sometime은 안 선하시죠? A veces buenos, pero a veces no tan buenos, ¿no? 그래서 전심으로 가서 안기기가 좀 부담스러우시죠? Por eso a veces a uno le cuesta para ir a acercarse a la pareja para que la abrace, ¿no? O lo abrace. 하나님은 어떻습니까? Pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es Él? 어떤 때는 선하시지만 어떤 때는 안 선하십니까? ¿A veces es bueno y a veces no es bueno? 아니요, 하나님은요. 언제나 변함없이 항상 선합니다. Dios, sin embargo, siempre, como siempre así fue, siempre es bueno. 여러분 저희가 마음속에 충분히 배우고 충분히 분별하고 있어야 합니다. Por eso tenemos que aprender lo suficiente y conocer lo suficiente para saber. 하나님이 정말 선하시다는 걸 마음속에 분명하게 믿게 된 사람은 어떤 인생의 순간에도 변치 않는 무엇인가가 있습니다. Una persona que tiene en claro realmente y está seguro de qué tan bueno es ese Dios, de que nunca cambia eso, esa persona va a vivir de otra manera. 욥은 하나님을 의지하고 선하게 살았습니다. Esta persona vivió realmente confiando en Dios. 근데 인생의 굴곡이 심했습니다. Pero hubo altibajos en la vida. 재산도 다 잃어버리고 자식열이 죽고 había- 몸은 만신창이가 되는 일을 경험했습니다. Job había perdido a todos los hijos, hasta murieron sus hijos, perdió todas las riquezas, se enfermó. 그런 일이 벌어졌다고 하나님을 믿는 것을 중단해 버렸습니까? Que porque le vino todas esas desgracias, dejó de creer en Dios. 그런 중단치 않았습니다. 바뀌지 Job 않았습니다. en ningún momento cambió la fe hacia Dios. 왜 그런 순간에도 욥은 변함없이 하나님을 신뢰하고 있습니까? ¿Por qué aún en esas angustias, digamos, Job hasta el final confió en Dios sin cambiar? 그럴지라도 하나님은 선하시다고 믿고 있는 거 아니에요? Porque hasta el final supo que Dios seguía siendo bueno. 하나님은 단정코 악을 행치 않는 분이시고요. 전능자는 단정코 불의를 행치 않습니다. Dice, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. 하나님은 어떤 순간에도 공의를 굽히지 않습니다. Que Dios siempre va a hacer el bien. 요한일서에 하나님은 사랑이라고 말씀하셨습니다만은 En 1 Juan menciona que Dios es amor. 먼저 말씀하신 것은 하나님은 빛이라고 말씀하셨고요. 안- 여기는 어둠이 조금도 없으시다고 말씀했습니다. Antes de decir que Dios es amor, dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. 하나님이 이 천지 만물을 창조하신 것은 무엇을 위함이었습니까? Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra, ¿con qué objetivo? 연약한 인간에게 자기 과실을 위해서 하신 일인가요? ¿Lo hizo para mostrarse a sí mismo a la gente? ¿Lo hizo eso? 아닙니다. Dios no lo hizo así por eso. 사람을 사랑해서 만드신 겁니다.
Porque Él creó todas las cosas por amor a los hombres, 사람이 살아갈 수 있도록. para que el hombre pudiera vivir en ese lugar. 왜 이 엄청난 우주를 지어서 사람으로 살게 하셨는데 하나님은 왜 과시하지 않습니까? Pero ¿por qué Dios, a pesar que Él creó todas estas cosas, Él sin embargo no se muestra, no se exalta a sí mismo? 겸손하고 선하신 분이기 때문입니다. Porque Él es humilde y bueno. 주님 말씀하신 것처럼 참새 한 마리가 떨어지는 것도 하나님의 허락 없이는 벌어지지 않습니다. La Biblia dice, Señor, que ni un pájaro cae sin que Dios lo permita. 인간 역사는 완전히 하나님의 손에 붙잡혀 있습니다. Que toda la historia de la humanidad está en la mano de Dios. 우리 각 사람의 개인의 역사는 어떻습니까? Y la vida, la historia de la vida de cada persona, 하나님의 뜻과 상관없습니까? ¿no tiene nada que ver con la voluntad de Dios? 저희가 만나는 일상의 작은 사건조차도 하나님의 섬세한 다스림이 있습니다. En cada situación de la vida que nos encontramos, cada momento en la vida, está bajo el control de Dios. 우리의 모든 것을 다스리신 하나님의 의도는 악한 의도십니까? ¿Y Dios hace todas esas cosas con mala intención? 하나님은 모든 상황 속에 선하십니다. En todas situaciones el Señor siempre es bueno. 여러분 그렇게 믿고 사는 거랑 그렇게 믿지 않고 사는 거랑은 삶의 내용이 전혀 다릅니다. El vivir creyendo de esa manera a vivir no creyendo va a ser totalmente la vida, cómo va a vivir esa persona. 충분히 공부해서 하나님이 얼마나 선하신 분인가를 마음속에 분명히 분별하고 있어야만 Por eso 합니다. claramente hay que de verdad estudiar profundamente acerca de quién es ese Dios. 어떤 사람은 질문합니다. Algunos preguntan, 목사님, pastor, 인간이 에덴 동산에서 선악과 따먹을 거 하나님 아셨죠? Dios sabía que el hombre iba a tomar de la fruta prohibida, ¿no? 네, 아셨습니다. Sí, sí lo sabía. 아셨으면 그걸 왜 만드셨대요? Y si lo sabía, ¿por qué tuvo que crear ese árbol? 지금 마음속에 하나님에 대한 불신을 깔고 얘기하는 거죠. O sea, lo dice, hace esa pregunta teniendo esa incredulidad acerca de Dios. 여러분 하나님이 인간의 범죄하리라는 거 처음부터 아셨습니까? 모르셨습니까? ¿Dios sabía de un principio que el hombre iba a pecar o no? 아담이 이거 따먹었을 때, 야 정말 생각도 못 해봤다 이러셨습니까? Que cuando Adán tomó de, digamos, comió de esa fruta, dijo, ah, esto no me lo esperaba. ¿Así reaccionó Dios? 다 알고 계셨습니다. Él todo lo sabía. 근데 왜 그렇게 하셨습니까? Pero ¿por qué lo 아셨으면서 permitió aún sabiéndolo? 하나님은 사람을 기계나 종으로 만들지 않았습니다. Dios no creó al hombre como esclavo o como una máquina. 하나님은 사람을 지으실 때 사람으로 지으셨고요. Cuando, 자유롭게 생각하고 결정하고 행동할 수 있도록 하나님 편에서 인간을 존중해 주셨습니다. de parte de Dios, Dios respetó al hombre y lo creó para que tenga ese libre albedrío de poder pensar libremente, de actuar libremente. 비록 인간이 자신에게 주어진 자유의지를 잘못 사용하게 되리라는 것도 아셨습니다. Y sabía que aún el hombre iba a hacer mal uso de ese libre albedrío que Dios le había dado. 그럴지라도 존중해 주셨습니다. Pero aún así lo respetó. 사람은요 어린 아이일지라도 자신의 의사를 존중받지 못하면 행복 안 합니다. Aún los niños, cuando no se les respeta la opinión de ellos, les cae mal eso. 여러분들 어린 아이를 데리고 맥도날드를 갔습니다. Ustedes supongamos, van a McDonald's con un niño 아이들에게 말했습니다. y les dice a los hijos, 엄마가 돈 내거든. mamá te lo está pagando 엄마가 너희보다 많은 것을 알고 있거든. porque yo sé más que vos. 넘버 원. 오케이? Así que come el combo 1. 돈도 엄마가 내고 아이들이 어떤 메뉴가 좋은지 엄마가 더 잘 알아요. Mamá sabe, tiene el dinero, ella es la que va a pagar, ella es la que sabe mejor los menús. 그래서 메뉴까지 다 결정해서 아이들에게 갖다 주면 아이들 행복합니까? Y 안 supongamos 행복합니까? que la mamá decide todo el menú y lo que va a comer y se lo da. ¿Eso lo pone feliz al hijo o no? 행복 안 합니다. No lo pone feliz. 이유가 뭐죠? ¿Por qué? 엄마가 자신을 무시했다고 여기기 때문에. Porque consideran que mamá no me está considerando mi opinión. 어린 아이들조차도요. 자신을 존중해 주기를 원합니다. Aún los niños más pequeños desean que también le respeten su opinión. 하나님은 창조주고 사람은 피조물인데도 하나님은 사람의 선택을 존중해 주셨습니다. Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas, pero aún así el Señor nos respetó a nosotros. 인간 역사 속에 죄가 들어왔고
죄로 인해서 인간은 어마어마하게 고통스러워졌습니다. Y el pecado entró al mundo y por el pecado los hombres sufrieron. 죄 때문에 절대 다수의 사람들은 결국 범죄로 인해서 지옥 가게 되리라는 것도 하나님도 아세요. Y Dios sabía que a causa del pecado los hombres iban a ir al infierno. 어떤 사람은 그래서 하나님은 절대 선할 수 없다고 주장하더라고요. Por eso hay gente que hasta el final ellos argumentan diciendo, por eso Dios no es bueno, no es bueno. 극히 소수의 사람들이 천국에 가고 절대 다수의 사람들이 지옥 간다는 걸 아시면서도 인간 역사를 시작하신 하나님은 악한 분이라고 하더라고요. Y que la gente dice que muy pocos son los que van a ir al cielo por eso, porque la mayoría son tan pecadores, se van al infierno y que por eso Dios sabiendo eso lo permitió y por eso no es bueno. 하나님이 그 책임을 안 지시려면 처음부터 에덴 동산에 선악과를 안 만드시면 끝나는 일이에요. Si Dios no hubiera también planeado el tomar responsabilidad de del pecado que el hombre iba a cometer, de un principio no hubiera creado el huerto de Edén. 그러면 인간이 범죄할 일도 없고요. De esa manera el hombre no iba a pecar. 왜 범죄할 걸 아시고 인간 역사 속에 얼마나 많은 사람들이 영원한 멸망에 들어간다는 걸 아시면서도 왜 그렇게 하셨답니까? Sabiendo que por el pecado el hombre iba a perecer, ¿por qué Dios lo permitió? 하나님은 처음부터 복음을 전제로 여자의 후손을 보내서 인간을 죄로부터 건져주실 것을 전제로 인간의 죄를 허용해 주셨습니다. Permitió el pecado del hombre, teniendo el plan de anticipación de que iba a mandar a una simiente de la mujer para, por el Evangelio, salvar al mundo. 죄는 사람인 저희를 천하게 만든 거 사실입니다. El pecado a nosotros nos hizo miserables. 죄 많은 자식이 집에 돌아왔을 때 그는 겸손했습니다. Cuando el hijo pecador regresó a la casa, se convirtió en un hijo humilde. 그가 아버지께 처음 했던 말은 저는 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 이렇게 말했습니다. La primera palabra que dijo el hijo es, he pecado contra los cielos y contra ti, Padre. 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa eso? 아버지 저는 자격이 없는 사람입니다. No soy digno, no tengo derecho a ser llamado tu hijo. 아버지는 뭐라고 했습니까? ¿Pero qué le dijo el padre? 조목조목 죄를 따졌습니까? ¿Le empezó a discutir qué pecado cometió? No. 그냥 사랑으로 품어 주었습니다. Con amor lo tomó. 아이가 무엇을 깨닫게 됐습니까? ¿Y qué entendió el hijo? 아버지가 얼마나 자신을 사랑하고 있다는 것을 비로소 깨닫게 됐습니다. Entendió ahora de verdad de cuánto el padre lo amaba. 인간이 죄를 짓지 않았다면 지옥 갈 일은 없었겠죠. Si el hombre no hubiera pecado, tampoco iría al infierno. 근데 인간이 죄를 짓지 않았다면 아무 사람도 하나님이 얼마나 사람을 사랑하시는지 알지 못하게 됐을 겁니다. Pero tampoco, si no hubiera pecado, el hombre nunca hubiera conocido acerca del gran amor de Dios hacia nosotros. 죄로 인해서 사람은 하나님이 죄인이었던 사람을 얼마나 사랑하시는가를 알 수 있게 되었습니다. Por el pecado, los pecadores entendieron cuán grande fue el amor de Dios hacia nosotros. 결과적으로 전에는 자기를 추구하고 살던 사람들이 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 하나님의 선히 여기시는 일에 자신의 인생을 들여 살아가는 사람들이 됩니다. Y como resultado, ahora una persona que recibe ese amor cambia la vida y ahora quiere realmente vivir de verdad celoso de las buenas obras para Dios. 이게 복음의 비밀 아닙니까? ¿Este no es el misterio del Evangelio? 로마서 11장에 있는 말씀인데요. Está en Romanos 11, 하나님이 모든 32. 사람을 순종치 아니하는 가운데 가두어 두셨다고 기록하고 있습니다. Aquí dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. 죄 가운데 가두어 두셨다는 뜻입니다. En pecado los sujetó, dice. 왜 그렇게 하셨답니까? ¿Por qué Dios los sujetó? 모든 사람에게 긍휼을 베풀어 주시기 위함이랍니다. Los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. 죄 때문에 저희는 비참해졌고 천해졌습니다만은 역설적이지만 그 죄 때문에 하나님이 죄인을 사랑하시는 사랑을 알게 되었습니다. Nosotros por el pecado nos convertimos en miserables. Parece irónico, pero por eso, porque fuimos pecadores y pecamos, conocimos también la misericordia de Dios. 바울은 이 부분을 기록하면서 하나님의 깊은 지혜와 지식의 부유함 때문에 깜짝 놀라고 있잖아요. Y por eso aquí Pablo exclama, de verdad sorprendido, de la profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 부유함이요 그의 판단은 측량치 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이다. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insonables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
그것이 저희가 죄로부터 마음을 돌아서서 선하게 살아가는 첫걸음이 되기 때문입니다. porque va a ser el primer paso de vivir en la vida cristiana, de apartarse del pecado y vivir haciendo el bien. 부인할 수 없이 저희의 문제는 죄 문제입니다. Obviamente algo que uno no puede negar, el problema es el pecado siempre. 성경은 의롭게 사는 사람이 있고 죄악 가운데 사는 사람이 따로따로 있다 이렇게 말하지 않습니다. La Biblia no dice que hay gente que vive como justos y que hay otros que viven como pecadores. 모든 사람이 안고 있는 문제는 죄입니다. El problema que tienen todos los seres humanos es el pecado. 혹시 여러분 중에 평생에 죄를 전혀 지어본 경험이 없으신 분이 혹시 여기 계십니까? ¿Alguno de ustedes nunca ha experimentado haber pecado en la vida? 나는 나 정도 선하게 사는 사람을 본 적이 없다. 이런 Alguien que se diga, yo no he visto a nadie tan justo como yo. 그런 정신없는 분은 안 계시죠? No creo que haya un loco así, ¿no? 뭐 전혀 없습니다. Obviamente aquí dice que no hay ni uno, ¿eh? 우리 모든 사람은요 그냥 죄악 가운데 태어나서 그냥 죄 속에 살아왔던 죄인들입니다. Somos pecadores que nacimos como pecadores y vivimos pecando. 하나님의 사람을 자신의 형상대로 의롭게 만드셨는데요. 사람이 많은 꾀를 낸 거래요. Dios creó al hombre a su imagen, de manera justa, pero sin embargo, el hombre fue tan mañoso que el hombre fue el que cometió todo eso. 그 죄 때문에 사람이 하나님의 영광에 이르지 못하게 되었습니다. Y de esa manera fueron destituidos de la gloria de Dios. 하나님은 그런 죄인을 야 긍정적으로 좀 살아봐. 너도 한번 선하게 살도록 한번 애 좀 써봐. 요구하지 않습니다. Y Dios no nos pide a nosotros que somos pecadores, a ver, esfuérzate a poder vivir un poco más justamente, 사람에게 사는 선한 것을 기대하기 정말 불가능합니다. porque al hombre, para Dios, es difícil esperar algo bueno del hombre. 왜 하나님이 저희한테 먼저 구원부터 받으라고 합니까? ¿Por qué Dios nos dice que primero recibamos salvación? 저희가 선하게 살려면 먼저는요 선한 사람이 되어야 선하게 살아요. Para vivir haciendo el bien, primero tengo que convertirme en una persona buena delante de Dios. 그래서 하나님은 역사 속에 복음을 준비하셨고 하나님 편에서 인간의 죄 문제를 해결하시는 일을 하셨습니다. Por eso Dios de un principio hizo el plan del Evangelio de salvar a las personas, a los pecadores. 사람의 복음을 받아들이고 하나님이 자기 죄를 사해 주신 것을 믿게 되면 죄로부터는 깨끗한 사람이 됩니다. Una persona que recibe la salvación, el perdón de pecados por el Evangelio, esa persona es libre de pecados. 중심으로 하나님을 사랑할 수 있게 되고요. Y de verdad de corazón empieza a amar a Dios. 그리고 선한 일을 행하기 원하는 생명이 시작됐습니다. Y empieza la vida preparada ahora para hacer la buena obra. 사람이 그렇게 돼야만 선해집니다. De esa manera el hombre se hace bueno. 하나님이 저희를 부르신 것은 부정케 하기 위한 목적은 아니고요. 거룩해 하기 위함이랍니다. Aquí dice que el objetivo por el cual el Señor nos llamó no fue a inmundicia, sino a santificación. 하나님은 구원받은 사람에게 성령을 부어주시고 성령으로 그 사람을 도와주시는 분이시랍니다. Al salvo Dios le derrama su Espíritu Santo para que lo ayude. 중요한 구절을 좀 확인해 볼게요. Vamos a ver unos versículos importantes. 구원은 몇몇 특별한 사람들만 받는 것이 아니고요. 하나님은 모든 사람을 위해서 구원을 준비하셨습니다. La salvación no está preparada para ciertas personas, sino que para todos los hombres Dios preparó la salvación. 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타났습니다. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 2000년 전 성경에 기록하신 대로 하나님 인간의 죄를 처리하시기 위해서 이 땅에 사람으로 나신 분이 이 땅에 오신 예수 그리스도십니다. Conforme a las escrituras prometidas, Dios envió a su Hijo unigénito y vino como Jesús para salvar al pueblo, al mundo. 요한복음 3장에는 주님이 한 나이 많은 사람을 만나신 것이 기록되어 있습니다. En San Juan 3 menciona cuando Jesucristo se encuentra con una persona de mayor edad aquí. 이 사람의 이름은 니고데모라는 사람이었습니다. Su nombre es Nicodemo. 성경 그 사람에 대해서 바리새인이고 유대인의 관원이라고 기록하고 있습니다. La Biblia detalla acerca de él diciendo que es un fariseo y un principal entre los judíos. 혈통적으로 아브라함 자손이죠. En sangre es descendiente de Abraham. 그리고 그는 유대 사회를 지배하던 종교 지도자들의 한 사람이었습니다. Era uno de los líderes religiosos judíos de aquel tiempo. 예수님을 재판했던 사람들이 70명의 장로들이었는데요. 니고데모는 그 중에 한 사람이었답니다. 70 ancianos estaban juzgando a Jesucristo y Nicodemo fue uno de esos ancianos. 율법대로 살라고 노력을 참 많이 한 사람, 바리새인이었습니다. Fariseos quienes eran los diligentes en guardar la ley. 모든 사람이 예수님을 이단시하던 그런 분위기 속에서도
그 사람 말하고 행동한 거를 들어보고 확인할 일이다. 입 바른 소리 했던 사람이 니고데모예요. La gente, todos los demás no le dieron en cuenta las palabras que decía Jesucristo, pero Nicodemo le dijo a los demás religiosos judíos que escuchemos lo que éste habla, porque él estaba prestando atención a lo que hablaba. 얼마나 양심적인 사람 아닙니까? Una persona muy honesta. 여러분 이 정도 조건을 갖추고도 천국 가지 못한다면 누가 천국 갈 수 있겠습니까? Una persona así de religiosa no puede ir al cielo. ¿Quién podrá entonces ir al cielo? 여러분 니고데모 같은 사람도 천국 못 간다면 천국 갈 사람이 있겠습니까? Una persona que era muy religiosa, celosa de Dios, no iba a ir al cielo. Entonces, ¿quién va a ir al cielo? 근데 주님은 바로 그 니고데모 앞에서 그 니고데모에게 하신 말씀으로 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 보지 못할 뿐 아니라 들어갈 수 없다 이렇게 못을 박으셨습니다. Pero claramente le clavó diciendo esto Jesucristo a Nicodemo, que si no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios ni puede ver el reino. 니고데모가 갖고 있는 그런 조건들로도 천국 갈 수 있는 조건이 아니다 이렇게 말씀하신 거예요. Ni con las condiciones en que él vivía como fariseo, ni eso le iba a permitir entrar al cielo. 사람의 천국 가는 유일한 조건은 하나님의 자녀로 거듭 출생, 거듭 태어나는 것뿐입니다. La única manera de poder uno ir al cielo es naciendo de nuevo de parte de Dios. 성경 그렇게 말씀하십니다. Así dice la Biblia. 불행한 거는 수없이 많은 사람들은 그렇게 말하지 않고 그렇게 믿지 않습니다. Una cosa lamentable es que la mayoría de las personas no creen de esta manera y no lo ven así. 같은 요한복음 1장에는 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난 자들이다 이렇게 말씀하십니다. San Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 혈통으로 난다는 것이 무엇입니까? ¿Qué significa nacer de carne? 부모가 믿는 사람이기 때문에 그 사람의 자손으로 태어나서 자기는 믿는 사람이라고 주장하는 거예요. Porque tengo padres creyentes, soy descendiente de esos padres, por eso también yo creo en Dios. 이거 제일 잘한 사람들이 2000년 전 유대인들입니다. Los judíos eran los que mejores practicaban de esta manera la religión antes, 혈통적으로 아브라함 자손이에요. porque de sangre eran descendientes de Abraham. 저희가 아브라함 자손이라는 것에 대한 자부심이 얼마나 대단했습니까? Orgullosos se sentían de ser hijos de Abraham. 여러분 우리 시대 기독교인들 가운데 제가 모태 신자입니다. 이런 분 계시죠? Hoy en día, de los tantos religiosos, no hay gente que dice, yo del vientre de madre fui un religioso. 혹시 여기도 계세요? ¿Hubo alguien que así pensaba antes? 뱃속에서부터 믿은 겁니까? 엄마 뱃속에서 교회 다닌 겁니까? ¿Empezó a creer del vientre de su madre o estando en el vientre de la madre fue a la iglesia porque su mamá fue? 혈통으로 나지 않는다고 말해도 소용없어요. 자기 모태 신자래. Aunque uno le dice que no es de voluntad de carne, que uno no puede ser engendrado de esa manera, pero dice, no, yo del vientre de mi madre soy un religioso. 자기는 뭐 처음부터 믿고 태어났대. Que desde que nació ya nació creyente, dice. 어우, 정말 환장하겠어. Y a uno lo vuelven loco cuando le dicen eso. 두 번째, Segundo, 육정으로도 아니랍니다. ni de voluntad de varón, 여러분 육정이 뭡니까? perdón, ni de voluntad de carne. 여러분 저희가 인간적으로 선하게 살라고 결심할 수도 있고 나도 한번 교회 다녀볼 거야. 나도 한번 믿어볼 거야. 나도 착하게 살아볼 거야. 이렇게 할 수 있습니까? 없습니까? La voluntad de carne se refiere a decir, yo voy a hacer de esta manera, me esfuerzo de esta manera y de esta manera yo puedo ir al cielo. 그렇게 결심한 게 믿는 겁니까? Que porque yo tomé una determinación significa que de ahora ya soy un creyente. 근데 사람은요 그런 인간적인 결심을 믿음이라고 막 칭찬을 해요. Pero mucha gente cree que porque uno toma una decisión ahora, dice que ya uno es creyente. 참 이것도 환장하겠어. Eso también a uno lo vuelve loco cuando le dicen eso. 아무리 선하게 살라고 결심을 하고 뭐 교회를 열심히 다니고 그거 가지고 하나님 자녀 되는 거 아닙니다. Aunque uno se esfuerce a vivir de buena manera, no por eso se convierte en hijo de Dios. 세 번째, 사람의 뜻으로 나는 것도 아니랍니다. Tampoco dice de voluntad de varón. 인간의 어떤 가르침을 동원해도 사람을 거듭나게 못합니다. De ningún método humano se puede hacer engendrar a una persona que nazca de nuevo. 우리 시대 기독교인들만 전 세계 인구의 3분의 1이에요. Una tercera parte de la población del mundo son creyentes. 엄청 많은 사람들이 믿는 사람이라고 자처해요. Mucha gente se sienten de verdad orgullosos de creer en ese Dios. 이슬람을 믿는 사람들은 하나님 없다고 합니까? Que los islámicos, ellos dicen que Dios no existe.
그 사람들까지 포함한 전 세계 인구의 절반 이상은 하나님 있다고 말하는 사람들이에요. Hablo incluyendo a ellos porque ellos creen en su propio Dios. Ellos también se dicen ser creyentes. 성경은 하나님 말씀으로 거듭나야 한다고 말씀하십니다. Pero en la Biblia dice que con la palabra de Dios debe uno nacer de nuevo. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨가 a니고 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 거듭나는 거랍니다. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 믿는다고 주장하지만 실제로 하나님께 생명을 받은 적도 없고 거듭난 적도 없고 종교적인 열심만 있는 사람들 많이 저희 주변에 있잖아요. Alrededor de nosotros hay mucha gente que no siendo salvos creen ser salvos por su propio esfuerzo, por lo que viven ellos de esa manera y creen que son salvos. 얼마든지 말은 믿는 사람처럼 할 수 있습니다. Y hasta fingen ser creyentes. 근데 그 사람은요, 말이 그 사람을 결정하는 게 아니고 그 사람의 열매입니다. Las palabras no hacen ser la persona de quién es, sino los frutos tienen que mostrar quién es la persona. 이 말씀 속에 16절에 이렇게 설명하고 계신데요. En este versículo 16 dice, 저희가 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요 복종치 아니하는 자요 모든 선한 일을 벌이는 자니라. profesan conocer a Dios, pero no con los hechos, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 하나님을 시인한다는 말은 말로는 다 믿는 사람처럼 다 말하고 행동한다는 거예요. Confiesan ellos, hablando como si creyeran en Dios, 그런데 행동은 실제 하나님을 두려워하지 않습니다. pero en los hechos no tienen temor de Dios. 마태복음 7장에 주님의 말씀 중에 주를 가리켜 주여 주여 한다고 해서 다 천국 가는 것은 아니라고 분명히 말씀하셨는데요. En Mateo 7 dice que no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. 지금 예수님을 가리켜서 주여 주여 하는 사람들은 자기가 예수 믿는다고 생각하겠습니까? 안 믿는 사람이라고 생각하겠습니까? La gente que llama a Jesús Señor, Señor, ¿son gente que creen en Dios o que no creen en Dios? 여러분 이슬람을 믿는 무슬림들은 예수님을 가리켜서 주여 주여 합니까? Los islámicos, los musulmanes, cuando llaman a Jesús, lo llaman Señor, Señor. 부처 믿는 사람들이 예수님께 주여 주여 합니까? Los budistas llaman a Jesús Señor, Señor. 안 합니다. Ellos no lo hacen. 이 사람들은 겉으로는 예수 믿는 사람들이에요. Ellos en realidad, por lo general, son la gente que hoy en día son creyentes cristianos. 근데 그렇다고 다 천국 가는 것은 아니라고 주님 Pero el 말씀하셨습니다. Señor dice, no porque me llamen Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos. 주님이 심판하시는 날이 됐습니다. Llegó el día del juicio de Dios. 자, 많은 사람들이 왔습니다. Mucha gente vino a Él. 이들은 주님께 말했습니다. Y ellos le dijeron al Señor, 주여 주여 Señor, 우리가 Señor. 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 않았습니까? no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. 이 사람들 말마다 주님의 이름으로 해요. Todo lo hicieron en el nombre del Señor. 여러분 이 사람들이 지금 기독교 세계 안에 있는 평신도들을 말합니까? ¿Estos son la gente común creyente del mundo? 평신도가 선지자 노릇합니까? La gente creyente, digamos, 귀신을 쫓아내고 la gente común y corriente creyente, ellos son los que hacen estos milagros, profetizan, 많은 권능을 행하고 hacen muchos milagros. 그러지 않습니다. La gente común y corriente creyente no hace esto. 지금 이 말씀 속에 나타난 사람은요. 기독교 세계 안에 있는 리더들입니다. ¿Quiénes son los que hacen este trabajo? Los líderes de esa gente creyente. 주님은 이들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? ¿Y qué les dijo el Señor a ellos? 어우 수고했다 이랬습니까? Buen trabajo han hecho. 그렇게 말씀하지 않았어요. Así no les dijo. 그때 내가 저에게 밝히 말하되 Y entonces les declararé, 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. 참 무서운 말씀이에요. Palabras temerosas. 이 사람들이 아직 살아있는 중에 이걸 알게 됐더라면 그걸 돌이킬 수 있는 시간이라도 있었을 텐데 Si ellos estando en vida, Dios le hubiera dicho estas palabras, tenían oportunidad de arrepentirse de verdad. 그들은 심판 자리에 올 때까지는 자신이 이뤄졌다는 사실조차도 모르는 소경들이었습니다. Pero aun cuando estuvieron delante de Dios, delante del juicio de Dios, no supieron que eran ciegos delante de Dios. 심판 자리에 왔는데 그제서야 자신이 이뤄져 있었다는 걸 깨닫게 됐어요. Estuvieron delante del juicio de Dios y ahí se dieron cuenta que estaban perdidos. 그러면 이 사람들에게 배운 사람들은 또 어떻게 됩니까?
¿Y la gente que fue enseñado por estos líderes? 소경이 소경을 인도하면 둘 다 구덩이에 빠집니다. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. 주님은 내어버려두라고 합니다. El Señor les dijo que los deje. 주님이 2000년 전 바리새인들에게 이런 무서운 말씀을 하셨는데요. Estas palabras fuertes le dijo 2000 años atrás Jesucristo a los fariseos. 마태복음 23장에 보면 주님이 그들에게 화 있을진저를 8번을 말씀하셨더라고요. En San Mateo 23, 8 veces menciona la palabra ay, hablando de los fariseos. 천국 문을 사람들 앞에서 닫고 자기도 들어가지 않고 들어가기를 원하는 사람조차도 들어가지 못하게 하는 사람들이라고 Que son 말씀하셨습니다. gente que cierran las puertas de los cielos, ni entran ellos, ni dejan entrar a los que quieren entrar. 소경된 바리새인아 너는 먼저 안을 깨끗이 하라. 그리하면 겉도 깨끗하리라. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 그들은 사람 보는 밖은 잘 치장했습니다. Por fuera estaban vestidos de manera como si fueran realmente muy religiosos. 그러나 중심을 보시는 하나님에 대해서는 부인하고 있었습니다. Pero en el corazón ellos negaban al Señor. 잘 기억하시는 이야기죠? Una historia que conocen todos. 두 사람이 성전에 기도하러 올라갔고 그 중에 한 사람은 바리새인, 한 사람은 세리였답니다. Dos personas fueron a orar al templo de Dios, uno era fariseo, el otro publicano. 대단히 종교적인 사람이 바리새인이었습니다. Fariseo era uno de los, de verdad, grandes religiosos de aquel tiempo. 열심은 대단하죠? Tenía mucho celo. 그의 기도를 잘 살펴보면 이 사람이 정말 어마어마한 열심을 갖고 있다는 것을 발견할 수 있습니다. Viendo la oración que él oró delante de Dios, uno puede saber qué tan celoso era de Dios. 무엇이 잘못됐습니까? Pero ¿cuál fue el error de él? 하나님 없다고 주장했습니까? ¿Él dijo que Dios no existe? 무신론자 아닙니다. Él no era un ateo. 근데 이 사람을 잘 보면요. 자기가 하나님 앞에 어떤 상태인가에 대해서는 철저하게 깨닫지 못하는 사람입니다. Pero esta persona en ningún momento realmente reconoce quién era él delante de Dios. 이유가 뭐냐면요. ¿Por qué? 하나님이요. 나는 다른 사람들과 같지 않습니다. Porque ¿qué dice? Señor, yo no soy como los otros hombres. 세리 같은 사람하고 비교하니까 자기는 대단히 훌륭해요. Se compara con el que está al lado y se cree que es mejor por eso. 이 사람은 지금 하나님을 자신을 심판하실 분이라고 여깁니까? ¿Esta persona realmente cree que Dios también lo va a juzgar? 여기지 않습니다. No lo cree. 하나님의 기준 앞에 자기가 어떤 사람인가에 대해서는 전혀 생각 안 합니다. Ante el estándar de Dios en ningún momento se considera quién es él delante de Dios. 그런 이유 때문에 자신이 하나님 앞에 죄인이라는 것도 못 깨닫고 있는 소경이 되어버렸습니다. Por eso se hizo un ciego que no supo en qué condición estaba delante de Dios. 로마서 10장에 내가 증거하노니 저희가 하나님께 열심히 있으나 지식을 좇은 것은 아니었다. Romanos 10:2 dice, porque yo le doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 여러분 열심히 있다는 것이 곧 잘 믿는다는 뜻입니까? ¿El tener celo significa que es muy creyente? 아닙니다. No es creer eso correctamente. 바른 믿음 없이도 얼마든지 열심히 할 수 있습니다. Hay gente que sin de verdad creer en Dios pueden ser muy celosos. 이 사람은 하나님 앞에 자신을 부지런히 돌아보지 않아서 죄 문제를 해결하고 싶지는 않아 했습니다. Esta persona diligentemente no se miró a sí mismo delante de Dios, por eso nunca quiso resolver el problema de los pecados porque nunca lo vio. 사람들이 자신을 의로운 사람이라고 축혀주는 것을 좋아하고 하나님 앞에 자기가 죄인이라는 거 깨닫지도 못했습니다. Amaba que la gente lo exaltaba diciendo que era un justo y limpio, pero él no se miró delante de Dios. 스스로 깨끗한 자로 여기면서 오히려 그 더러운 것을 씻지 아니하는 무리가 있느니라. La generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. 여러분 저희가 선한 인생을 살기 원한다면 먼저 필요한 것은 종교적인 열심이 아닙니다. Para uno poder vivir haciendo el bien para Dios, lo que necesita no es el celo religioso, 하나님 앞에서 자신을 돌아보고 하나님이 깨끗이 해 주시는 것을 먼저 받는 것부터. sino que tiene que primero mirarse a sí mismo delante de Dios y que el Señor con la palabra lo limpie primero. 또 한 사람이 세리였는데요. El otro era publicano. 세리는 성전에 기도하러 왔습니다마는 아무 사람도 환영하지 않는 그런 죄인이었습니다. Él también fue al templo, pero era un hombre a quien nadie lo había reconocido. 바리새인이 얼마나 날카롭게 세리를 터부시하지 않았습니까? Fariseo de manera muy de verdad, filosamente lo estaba comparando con ese hombre a sí mismo. 세리는 멀리 서 있습니다. Pero este fariseo, si ven, estaba lejos. 하나님 앞에도 고개를 들 수 없는 죄인이었습니다. No podía ni alzar su rostro delante de Dios. 그는 자기 죄로 인해서
가슴을 치고 있습니다. Y él estaba golpeando su pecho por sus pecados. 대단히 아름다운 것은 이 죄인은 하나님으로부터 이탈해서 숨어 도망다니는 죄인은 아니었습니다. Pero algo bueno que él que hizo es que él no fue un pecador que ha estado escapándose de Dios por sus pecados. 마치 손녀딸이 할아버지를 향해서 용감히 달려오는 것처럼 이 세리는 하나님을 향해서 나왔던 사람입니다. Este publicano, a pesar de ser pecador, sin embargo, es como la nieta que fue corriendo hacia el abuelo, así hizo, se fue corriendo hacia el Señor. 하나님 불쌍히 여겨 주세요. 나는 죄인으로소이다. Dios, sé propicio a mí, pecador. 하나님은 누구의 기도를 들으셨습니까? ¿La oración de quién oyó Dios? 주님은 세리를 들으시고 그를 의롭다고 여겨 주셨습니다. Escuchó la oración del publicano y lo justificó. 그것이 죄인에게 필요한 거 아닙니까? ¿Eso no es lo que necesitamos nosotros? 죄인에게 필요한 것은 자신의 죄를 발견하고 돌이켜 믿는 것이 죄인에게 필요한 일입니다. Lo que necesita todo pecador es que se arrepienta de sus pecados y que regrese al Señor. 성경은 처음부터 공통적으로 죄인에게 할 일을 한 가지로 말씀하시는데요. Y la Biblia completa habla en resumen de lo que debe hacer el pecador. 마가복음 1장에 주님은 하나님의 나라가 가까웠고 때가 가까웠다. 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말씀하시잖아요. San Marcos 1 dice, el reino de los cielos se ha acercado, pues arrepiéntanse y crean en el Evangelio. 자기 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받습니다. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 하나님을 두려워하되 하나님을 경외하되 이랬다 저랬다 하지 마시고요. De tener temor de Dios, pero no, cada tanto sí, cada tanto no. 조금 기분 좋을 때는 막 엄청 뭐 경외하는 것처럼 하다가 또 틀어지면 그냥 확 돌아서 버려요. Cuando está de buen humor parece que está viviendo con todo el temor de Dios, pero después si no, vive de otra manera. 이런 사람 참 복 없습니다요. Esa persona de verdad bendición no va a recibir. 하나님을 경외하되 항상 경외하셔야 돼요. 항상. Hay que temer a Dios, pero siempre. 항상 경외하는 자는 복되거니와 마음을 강팍해 하는 자는 재앙에 빠집니다. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. 여러분 하나님은 저희 중심을 보시는 분 맞습니까? ¿El Señor realmente mira nuestro corazón o no? 저희가 중심으로 죄를 돌이키는지 알겠습니까? 모르겠습니까? Él sabe si de verdad de corazón me arrepiento de mis pecados o no. 알죠. Sí lo sabe. 사람의 중심으로 돌이키면 하나님도 도와주십니다. 그때부터. Si de verdad de corazón uno se arrepiente, el Señor lo va a ayudar. 이상하게 마음이 부드러워지고요. 복음이 믿어져. Algo extraño es que se suaviza el corazón y cree en el Evangelio. 머리가 좋아서 믿어지는 게 아니고요. No por esfuerzo de uno cree. 잠언 1장에 나의 책망을 듣고 돌이키라. En Proverbios 1 dice, volveos a mi reprensión. 보라 내가 나의 신을 너희에게 부어주며 나의 말을 너희에게 보이리라. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. 사람이 회개하면 하나님이 그를 성령으로 도와주기 시작합니다. Cuando uno realmente se arrepiente, con la ayuda del Espíritu Santo, lo ayuda Dios. 전에는 아무리 들어도 이해도 안 되고 믿어지지도 않았는데 Antes, sea como sea, uno escuchaba, pero sin embargo, escuchaba, pero no entendía y no creía. 믿어져요. Pero de repente empieza a creer. 어떤 변화가 생겨서 그런 겁니까? ¿Cómo fue esa transformación? 하나님의 성령으로 그 사람을 도와주기 시작하셨기 때문이에요. Porque el Espíritu de Dios es el que lo está ayudando a entender eso. 하나님의 성경을 주신 이유가 두 가지라고 디모데후서 3장은 말씀하시는데요. En 2 de Timoteo 3:15 menciona dos objetivos por los cuales Dios dio la Biblia. 한 가지는 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아서 구원에 이르는 지혜가 있도록 하기 위해서 하나님은 저에게 성경을 주셨답니다. Aquí dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso nos dio la Biblia. 저희 모든 사람들은 다 성경 말씀을 통해서 구원을 받으신 거 아닙니까? Todos nosotros, por medio de la Biblia, la palabra de Dios, fuimos salvos o no. 성경이 없었다면 저희가 구원받을 수 있었겠습니까? Sin la Biblia podíamos ser salvos o no. 아무도 없습니다. Ninguno iba a ser salvo. 성경 말씀을 통해서 저희는 하나님이 누구신가를 발견하게 됐고 우리가 하나님 앞에 어떤 사람인가도 알게 돼서 구원을 받은 거 아닙니까? Por medio de la Biblia reconocíamos quiénes éramos ante Dios, que éramos pecadores, y por eso fuimos salvos. 저희가 전에는 멸망받을 죄인이었다가
이제는 복음으로 인해서 하나님의 자녀가 됐습니다. Antes éramos pecadores destinados a ir al infierno, a perecer, pero ahora somos hijos de Dios. 맞으시죠? ¿Correcto o no? 잘 이해가 안 되시는 분요? ¿Alguien que todavía no entienda esa parte? 네, 그럼 성경 강연으로. Entonces pido que vayan al seminario de la Biblia. 자, 근데 문제가 하나 있습니다. Pero hay un problema. 시장통에 빌어먹던 거지를 왕이 불쌍히 여겨서 왕자를 삼아 주었대요. Un vagabundo en la calle, el rey lo vio, lo tomó como hijo. 그래서 하루아침에 어제까지는 시장통에서 빌어먹던 거지였는데 이제 왕궁에 들어와서 왕자로 살게 된 사람이 있습니다. Hasta ayer era un vagabundo que comía las cosas en la calle, ahora vive en el palacio del rey. 왕의 식탁 앞에 많은 왕자들 공주들이 앉아 있고 왕도 앉아 있고 그 거지였던 사람도 왕자가 돼서 같이 앉아서 식사를 합니다. Está en la misma mesa la comida, está el rey, están los príncipes, las princesas, y él está también ahí sentado como príncipe. 저희가 누리는 모든 것을 누가 감사할 것 같습니까? ¿Quién es el que dará gracias a lo que uno tiene realmente? 날 때부터 왕자로 공주로 태어난 사람들은요 전혀 감사 안 합니다. Los príncipes y princesas que nacieron en el palacio, que siempre vivieron teniendo todo, no agradecen por lo que tienen. 그냥 당연한 것처럼 생각합니다. ¿Por qué? De que nacieron todo lo han tenido, por eso lo toman como algo obvio. 겸손 배우기 정말 어렵습니다. 이런 사람들. Ser humilde para aquellas personas es muy difícil. 오히려 대접 안 해주면요 승질 부려요. Y al contrario, si uno no los trata de la misma manera como lo hicieron siempre, se enojan. 내 앞에는 포크가 없거든. Delante mío me falta mi tenedor. 이것들이 일을 도대체 어떻게 하는 거야? 니네 나 무시해 지금? Estos siervos míos, ¿qué me están tomando el pelo? 거지였다가 왕자가 된 사람은 어떨 것 같습니까? Pero el que era vagabundo y lo toma como príncipe, ¿cómo vivirá? 모든 게 감격이에요. Por todo agradece. 어쩌다가 나 같은 사람이 Porque yo que estaba en la calle, ahora estoy aquí. 자기 방에서 내려다보면 자기가 빌어먹던 자리가 보여. Porque él de ahí ve cuando estaba en la calle ahí. 이런 내가 저기 있던 사람이었는데. Yo pertenecía a ese lugar. 자기를 왕자 삼아준 왕에 대해서도 감사하고 왕을 중심으로 사랑하고 백성들이 아픈 것도 다 이해하고 그럴 거 아니겠어요? Da gracias al rey quien lo tomó como hijo realmente. De verdad, agradece por todo lo que tiene y hasta tiene compasión por otras personas que también están en la calle. 이런 사람이 교만하게 살라고 하겠습니까? 못되게 살고 싶어 하겠습니까? ¿Esta persona vivirá realmente con toda la humildad o vivirá impíamente? 나 같은 사람을 왕자 삼아준 왕의 은혜가 감사해서라도 왕에게 욕을 끼치지 않기 위해서 성실하게 살라고 할 거 아니에요? Por la gracia que recibió de este rey, hará todo lo posible para que el nombre de ese rey no sea manchado. 근데 문제는요. 어제까지 거지로 살던 사람을 왕자 삼아놨다고 해서 이게 하루아침에 왕자처럼 되지는 않는다는 거예요. Pero el problema es que una persona que era vagabunda ahora es hijo del rey, no significa desde ese momento va a vivir como hijo del rey. 이유가 뭔지 아세요? ¿Saben por qué? 그동안 거지로 살아와서요. 몸은 그냥 거지처럼 사는 게 몸에 배어 있어요. Toda su vida vivió como un vagabundo. Está acostumbrado a vivir como un vagabundo. 식사로 오라고 하면 그 왕의 테이블에 가서 앉아서 식사하는 게 편합니까? 그냥 깡통 갖다가 이렇게 담아가지고 구석에 가서 쭉 앉아서 먹는 게 편합니까? ¿Qué se le hace más cómodo a este vagabundo estando en el palacio? Comer ahí como como los príncipes y las princesas del rey, comer en la misma mesa o comer en una lata como solía hacer antes. 왕자 옷 입혀놔도요. 왠지 좀 불편하기도 해. Lo visten del vestido de príncipe, pero se siente muy incómodo. 왠지 아세요? ¿Saben por qué? 그동안 거지로 실제 살아왔기 때문이에요. Porque vivió como un pobre mendigo realmente. 자, 그래서 하나님이 구원받은 사람을 하나님도 개입해서 훈련하고 바꿔가시는 작업을 하십니다. Por eso Dios interviene en la vida de los salvos para probarlos, para entrenarlos a que cambien. 무엇으로 그런 훈련을 해가신답니까? Pero ¿de qué manera entrena a los salvos? 역시 성경으로 해갑니다. Con la Biblia, así como nos salvó con la Biblia. 자, 이 두 구절을 같이 한번 읽어보실게요. Vamos a leer juntos estos dos versículos. 모든 Toda la escritura 성경은 es 하나님의 inspirada por 감동으로 Dios 된 y 것으로 útil para 교훈과 enseñar, para 책망과 redarguir, 바르게 para 함과 corregir, 의로 para instruir en 교육하기 justicia, 유익하니 a fin 이는 de que el 하나님의 hombre 사람으로 de Dios sea 온전케 perfecto, 하며 모든 enteramente 선한 preparado 일을 행하기에 para toda buena 온전케 하려 obra. 함이니라. 하나님의 성경을 가지고 구원받은 그리스도인들을
훈련하고 다듬어 가십니다. El Señor nos entrena, nos va moldeando con su palabra. 저희는 그냥 성경만 배운 것뿐인데요. 마음의 책망도 많이 받고요. Lo único que hicimos es aprender la Biblia, pero nos reprende, nos redarguye la palabra. 그동안 모르고 살아왔던 것에 대해서 비로소 이제 성경을 통해서 많은 걸 이해하게 되고요. Cosas que antes uno no entendía, con la Biblia empieza a entender uno por uno. 제가 말씀드렸잖아요. 어떤 분은 설교 마치고 내려가면 목사님 오늘 설교 완전 저들으라고 하시대요. Así como le mencioné la vez pasada, ¿no? Termino el sermón, viene una persona y me dice, pastor, usted hoy el sermón me lo dijo para mí, ¿no? 제 얘기 누가 목사님한테 가서 한 거예요? ¿A quién le contó acerca de mí a usted, pastor? 책망을 많이 들으셨나 봐 설교 중에. Creo que sintió mucho, digamos, como confusión en el corazón por escuchar la palabra cada vez que escuchaba. 하나님은 성경을 통해서 저희를 교훈하고 책망도 하시고 잘못된 것은 바르게 만들어 주시고 이렇게 다듬어 가십니다. El Señor con la palabra nos enseña, nos redarguye y nos corrige. 그런 과정을 통해서 저희가 점점 아이가 자라는 것처럼 하나님의 사람으로 점점 온전케 됩니다. Para que como un niño va creciendo de la misma manera, vayamos creciendo de manera perfecta delante de Dios. 온전한 사람이 되어야만 모든 선한 일을 행하기에도 온전케 돼요. Una persona que está enteramente preparado va a estar preparado para hacer el bien, la buena obra para Dios. 마음은 선하게 행동하고 싶지 않은데 선하게 하라고 막 강요를 하면요. 겉과 속이 다 다른 사람이 돼버려요. Hay personas que no son buenos en el corazón primero, pero los obligan a hacer el bien. Eso es muy difícil, porque lo de adentro y lo de fuera es muy diferente. 여러분 군인들은요. 상사가 막 소리 지르면 금방 착착착 움직이는 거 보셨습니까? Los soldados, si un comandante le da una orden, ¿ustedes ven cómo en orden obedecen cada uno a la orden del comandante? 군인들이 그렇게 행동하는 이유가 뭔지 아세요? ¿Saben por qué ellos reaccionan de esa manera? 그 명령도 안 했다가 의도터져. Porque si no obedecen, lo golpean. 그 명령한테 상관이 없어져도 계속 그렇게 행동합니까? Que cuando no está el comandante, están siempre ahí como tensos, siempre así. 상관이 싹 없어지면요. 수고하고- 금방 태도가 달라져요. ¿Saben? Cuando se va el comandante ahí de ahí, cambia la reacción de ellos. 왜 이렇게 힘들게. Empiezan a quejarse de atrás y 하나님 어떻게 일하십니까? Pero ¿cómo trabaja Dios? 원치 않는 사람에게 막 명령하셔가지고 강요해 사는 것 같아요? ¿Obliga a alguien que no quiere hacer a que lo haga? 아니요, 하나님은 저희 마음을 바꿔가세요. ¿Qué hace primero Dios? Hace cambiar el corazón de la persona para que haga su obra. 선하게 살고 싶은 것이 마음의 소원이 돼요. Ahora el deseo de uno es querer hacer el bien para Dios, 그래서 선하게 살게 됩니다. para que viva haciendo la buena obra. 그게 먼저 필요한 거 아니에요? ¿No es primero eso necesario? 그가 우리를 대신하여 자신을 주시면 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 진백성이 되게 하려 하심이니라. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 죄악 가운데 이뤄졌던 저희를 깨끗하게 해주신 것은 무엇입니까? ¿Por qué el Señor nos limpió de nuestros pecados? 주님이 십자가에서 흘려주신 보배로운 피. La sangre 그것입니다. preciosa del Señor, con eso nos limpió. 그 피가 저희를 깨끗하게 했습니다. Eso fue lo que nos purificó. 왜 그렇게 하셨답니까? ¿Y por qué nos purificó? 이제 더 이상 죄악 가운데 살지 말고 이제는 선한 일을 열심히 하는 하나님의 친백성이 되게 하기 위해서. Para que ya no vivamos en pecado, sino que seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. 마태복음 5장 주님 말씀 가운데 너희는 세상의 소금이고 너희는 세상의 빛이다 이런 말씀이 있죠. Hay un versículo en San Mateo 5 que dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo. 빛과 소금의 공통점 생각해 보셨습니까? ¿Alguna vez pensaron qué tienen en común la sal y la luz? 뭐가 공통점이죠? 빛과 ¿Qué 소금은? es lo que tienen en común la sal y la luz? 공통점이 있습니다. Tienen una cosa en común, 자기 희생. se sacrifican. 소금도 맛을 내려면 자기는 녹아버려야 돼요. La sal, para que tenga sabor la comida, tiene que derretirse. 빛이 나려면요. Y para que haya luz, 자기는 타야 돼. tiene que quemarse. 그러지 않고서 빛이 어떻게 나고 어떻게 맛이 나겠어요? ¿De qué manera va a tener sabor una comida? ¿De qué manera se va a poder iluminar esa luz? 자기 희생이 없는 이기적인 그리스도인들은요. 전혀 맛도 안 나고 빛도 안 납니다. Un cristiano egoísta que realmente no se sacrifica no va a tener el sabor de la sal ni tampoco va a poder funcionar como la luz.
이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 너희로 저의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 여러분, 이 말씀은 사람들 앞에서 선한 척을 하라는 말이 아닙니다. Esto no está diciendo que delante de los hombres finjan que sean los buenos, 실제 선하게 살라는 말이에요. sino están diciendo que si son buenos, realmente vivan haciendo buenas obras. 그래야만 저희가 사람들에게 주님이 나를 위해 사신 복음을 말할 수 있을 거 아니에요? Para poder compartir el Evangelio, lo que el Señor ha hecho en mi vida, para poder compartir eso. 세상의 모든 사람이 보고 있다고요, 저희를. La gente del mundo los está viendo. 저 사람이 말만 짓거리는지 행동도 선하게 하는지 보고 Si esta 있다니까요. persona solamente está hablando nada más, pero a veces realmente en sus hechos muestra lo que está hablando. 세상에 교회는 다니지만요, 말 다르고 행동 다른 사람은 차고 넘쳐요. En el mundo hay mucha gente que va a la iglesia, pero su habla y sus hechos totalmente diferentes así viven. 그런 사람들 때문에 복음이 회방을 많이 받아요. Por eso muchas veces es blasfemado el evangelio a causa de ellos. 세상 사람들도요, 기독교인들이 무능하다는 거 너무 잘 알아요. De verdad, la gente del mundo sabe que también los cristianos son incompetentes. 김 장로 욕 잘하고 박 장로 사기 쳐먹고 ¿Por qué? Porque dicen este anciano tal, me estafó, el otro tal, hizo tal cosa. 조 집사 조건 다 알아요, 그거는. Ellos mismos saben todo lo que hacen la gente que son religiosos. 그냥 주일날 교회 가는 것만 달라요. La única diferencia de la gente del mundo, de esa gente, es que estos iban a la iglesia. 그런 사람에게 누가 말씀을 듣고 싶어 하겠습니까? Pero de esas personas que dicen ser religiosos, ¿quién va a querer escuchar palabra de Dios de la boca de ellos? 실제 그리스도인들이라면 실제 선하고 착한 사람 돼야 됩니다. Si de verdad somos cristianos salvos, tenemos que ser buenos para hacer la buena obra. 저는 정말 여러분들 한 사람께 정말 여러분들이 착한 사람인가를 질문하고 싶어요. Yo de verdad, cada uno de ustedes en lo personal, quiero preguntarles si de verdad ustedes son buenos. 정말 하나님 보시기에 선하게 살고 싶어 하는지 묻고 싶어요. Si realmente de corazón ante Dios, de verdad tienen la voluntad de querer vivir haciendo el bien. 그리고 정말 여러분들이 착하게 사는지는 여러분들에게 안 묻겠습니다. Pero yo no les voy a hacer esa pregunta a ustedes. 여러분들의 배우자한테 물어보고 싶어요. Les voy a preguntar a su pareja. 당신의 남편은 선하신가요? ¿Su marido es bueno? Sometime. A veces. 그럼 어떻게 해? 그리스도인이라는 사람들이. Uno siendo cristiano no debe salir esa respuesta de la pareja. 정말 중심으로 하나님을 두려워하면 그렇게 할 수 있습니까? Si de verdad uno vive teniendo temor de Dios de corazón, ¿puede vivir así? 그게 죄라는 거 알면서도 버젓이 사람 보기에는 선한 척하고 뒤에서는 별짓을 다 하고 Sabiendo que es pecado, delante de los hombres finge que hace el bien, pero por detrás hace todo tipo de maldades. 그게 하나님을 두려워하는 사람이라고 생각하세요? ¿Creen que eso es tener temor de Dios? 이 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다. También leemos juntos este versículo. 저가 Y por todos 모든 사람을 murió 대신하여 para que 죽으심은 los que viven 산자들로 ya no 하여금 vivan para sí, 다시는 저희 sino para 자신을 위하여 aquel que 살지 murió 않고 y resucitó 오직 저희를 대신하여 por 죽었다가 ellos. 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 함이니라. 저는 과거에요, 이기적인 동기로 부지런히 자기를 추구하고 살아가면 그게 자신을 위한 일이라고 생각하고 살았습니다. En el pasado, egoístamente vivíamos para nosotros mismos, buscando lo que era provecho para uno mismo y pensando que ese era el bien. 사실 모든 죄의 동기의 죄의 출발은 그런 마음이에요. En realidad, el comienzo de todo pecado viene de ese tipo de corazón. 여러분, 저희가 남의 물건을 손에 쥐게 됐는데 Supongamos, tengo un objeto ajeno de otra persona. 아우, 이거 잃어버린 사람 정말 이렇게 힘들겠구나. 이게 빨리 찾아줘야 되겠다. La persona que perdió esto debe de verdad estar buscando esto a lo loco, le tengo que devolver esto. 그 상대방의 고통이 마음에 감각이 되면 어떻게든지 이거 돌려주려고 노력하지 않겠습니까? Si uno realmente siente ese sentir que debe estar pasando la otra persona, haría todo lo posible para devolvérselo o no. 근데요, 나쁜 사람은 아이고 그놈이야 죽든 말든 뭐 내가 뭔 상관이야. Pero el que tiene ese corazón malo que dice, ay, ¿qué me importa si se sufre o no? 그걸 죄라고 합니다. Eso es pecado. 도둑질하는 사람이
그 물건 잃은 사람의 고통을 다 헤아리면 도둑질 하겠습니까? 못 하겠습니까? Si el ladrón de verdad tiene compasión de la persona que le está robando a él, ¿creen que irá a robar? 성폭력 저지른 사람이 당한 사람이 인생 중에 당하게 될 고통을 다 헤아린다면 하겠습니까? 못 하겠습니까? La persona que comete, digamos, acosos sexuales, si sabe que eso va a dañar a otra persona, ¿lo haría? 못 합니다. No lo va a hacer. 저희가 본성은 그러지 않습니다만은 나를 위해서 주님이 죽어 주셨다는 사실 때문에 이제는 주를 위해서 살고 싶은 그런 마음이 있어요. A pesar que por naturaleza somos pecadores, pero al haber recibido al Señor, de verdad uno quiere vivir para el Señor ahora. 주님이 모든 사람을 위해서 자신을 버려 주신 이유는 사람들이 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않도록 하기 위함이랍니다. Aquí dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. 그래서 전에는 오직 자기를 위해서 살던 사람이 복음을 깨달으면 생각이 달라지게 돼요. Una persona que antes por eso vivía para sí mismo, ahora es por esa salvación, cambia. 탕자가 처음에 아버지한테 재산 달라고 해서 먼 나라로 뛰쳐나간 것은 어떤 동기 때문입니까? ¿Con qué motivo el hijo pródigo, cuando se fue de la casa, con qué motivo le pidió el dinero al padre y se fue? 그냥 오직 자기를 기쁘게 하는 거 외에는 아무 관심 없어. ¿Por qué pidió la parte de su herencia? Porque quería agradarse a sí mismo, hacer todo lo que sea para deleite de sí mismo. 아버지가 살아있는데 유산을 달라는 미친놈이 어디 있습니까? ¿Qué tipo de hijo puede ser tan loco para pedir la herencia que le pertenece a su padre teniendo al padre todavía vivo? 이게 자기 아버지를 칼로 찌르지 않은 것뿐이지 마음으로는 죽이고 있는 거 아니에요? Eso en realidad, de corazón, de verdad, eso es como acuchillar el corazón del padre. 근데 얼마나 이기적인지 자기가 지금 뭔 짓을 하고 있는지도 몰라요. Pero es tan egoísta que solamente piensa en sí mismo, no sabe lo que estaba haciendo. 그런 자식이 죄를 짓고 나서 먼 나라에 가서 고생을 진탕하고 빈털터리가 돌아왔잖아요. Ese hijo salió de la casa, fue a tierra ajena, sufrió, perdió todo lo que tenía y regresa a la casa. 아유 참 아버지는 그런 자식도 받아줘 또. Y uno dice, ¿no? Ese padre también, ¿por qué habrá recibido a ese hijo? 뭐 그냥 받아준 것도 아니고 힘을 다해서 받아줘. Pero ni siquiera lo recibió así simplemente, sino con todo el corazón lo recibió. 제일 좋은 옷을 내다 살찐 송아지를 끌어다가 막 잔치를 베풀어주고. Le hizo un banquete, lo vistió de la mejor ropa, hizo matar a un becerro también. 그래서 이 아이가요 아버지의 사랑을 깨닫게 됐어요. Y ahí fue cuando el hijo entendió el amor del padre. 그래서 다시는 옛날처럼 살지 않게 됐습니다. Por eso ya no vivió como antes. 자, 이 말씀도 같이 읽어볼게요. También leemos juntos este versículo. 우리가 Pues 살아도 si vivimos 주를 위하여 para el 살고 Señor vivimos. 죽어도 주를 위하여 Y si morimos 죽나니 para el Señor 그러므로 morimos. 사나 죽으나 우리가 Así pues, 주의 sea que vivamos 것이로다. o que muramos, del Señor somos. 주를 위해서 살기도 하고 주를 위해서 죽기도 해야 된다. 억울하시면 손 들어보세요. Alguien que diga, es injusticia a Dios, de que yo viva por ti solamente y que tenga que morir si es por ti también. 아니 그분이 날 위해서 뭘 했길래 뭐 그렇게까지 해달래? Alguno dice, ¿por qué me está pidiendo tantas cosas? ¿Qué hizo Él por mí? 죽어줬습니다요. 여러분들을 구원하시기 위해서 죽어주셨다고요. O sea, el Señor murió por ustedes para que ustedes sean salvos. 여러분 저 하나님의 아들이 나를 구원하겠다고 피를 쏟아서 지불하고 죽음을 대신 해줬으면 우리가 주의 것이라고 여겨야 되는 거 마땅하지 않아요? Si el Hijo de Dios murió derramando toda su sangre para morir por nosotros y salvarnos, ¿no es algo digno de decir que ahora somos posesión de Dios? 복음을 깨달은 사람이라면 사나 죽으나 주의 것이에요. Si entendimos el Evangelio, sea que vivamos o que muramos, ya no somos nuestros, somos del 전혀 Señor. 억울하지 않아요. Por eso no tienen que sentirse injustos. 그래서 먹고 마시는 작은 것조차도 이게 하나님께 영광이 될까 생각하면서 해요. Por eso lo que coma, lo que beba, lo que haga, uno debe pensar, ¿esto es para la gloria de Dios o no? 하나님 영광이 되면 Y si es para la gloria de Dios, 고단해도 하려고 해요. uno lo hace. 영광이 안 되면 내가 아무리 원해도 안 해. Y si no es para la gloria de Dios, aunque la carne de uno lo desee, no lo debe hacer. 그게 마땅한 거 아니에요? ¿No creen que eso es digno? 전에는 오직 자기를 추구하고 살던 사람이 먼저 하나님의 나라를 생각하고 살아요. Antes uno vivía solamente buscando sus propias cosas, pero ahora uno busca las cosas de Dios primero. 이 시간 여러분들이 이 자리에 있습니다. En esta hora ustedes están aquí. 아마 이 중에 어떤 분들은 이 아침에 거기 가야 돼? Algunos quizás a la mañana habrán dicho, en la mañana tengo que ir. 나 피곤해. 나 쉬고 싶어. Estoy cansado hoy quiero descansar. 그래서 오는 거를 하지 않은 분도 계시잖아요. Y sé que quizás algunos por eso no están.
여러분 사랑한다는 건요. 우선순위를 드리는 겁니다. ¿Qué significa amar a alguien? Darle la prioridad a esa persona. 부모가 자식을 사랑하기 때문에 자신은 고단해도 자식의 유익을 먼저 구해주는 거예요. Los padres aman a los hijos a pesar de que es cansador para los padres, sino siempre ponen prioridad a los hijos y lo hacen para él. 그 하나님을 기쁘게 했던 사람들 그 마음의 중심을 좀 살펴보면 좋은데요. Me gustaría ver algunos personajes de la Biblia que vivieron de realmente teniendo ese temor de Dios y amando a Dios. 아브라함은 자기 목숨보다 귀중한 아들 이삭보다도 하나님의 뜻을 행하는 것을 더 우선시했습니다. Y que han puesto de prioridad a Dios como Abraham, que en vez de el amor hacia su hijo puso como prioridad a Dios. 마음의 우선순위가 분명하죠? Él tenía en claro quién era primero en su vida. 여러분들에게도 가족들, 자식들 다 소중하시죠? Ustedes tienen familiares, hijos muy preciosos. 신 목사님, Pastor Shin, 손자 좋으시죠? si ama a su sobrino, ¿no? Perdón, a su nieto. 그 귀한 손자 주신 분이 누구셔요? ¿Y quién le dio ese nieto? A usted. 디오스. Dios. 우리에게 모든 좋은 걸 주신 분은 하나님 아니십니까? El que nos dio todas las cosas es Dios. 근데 하나님보다도 하나님이 주신 것을 더 앞세운다고요? Pero uno pone delante lo que Dios le dio antes que a Dios. 말도 안 되는 소리예요. Imposible debe pasar eso. 바른 우선순위 참 중요합니다. Muy importante tener la correcta prioridad. 여러분 창세기 24장에 보면 리브가와 이삭의 결혼 이야기가 기록되어 있습니다. En Génesis 24 habla del casamiento de Rebeca con Isaac. 중요한 걸 질문 드려볼게요. Veamos, les hago una pregunta. 리브가는 왜 우물에 물을 길러 나갔습니까? ¿Por qué fue ella al pozo a sacar agua? 첩보가 있었습니까? Porque necesitaba, ella era como sierva. 어떤 부잣집에서 며느리 가면 오늘 찾으러 온대. O porque decía, ella escuchó esos rumores que iban a venir a buscar una nuera de una casa muy rica y por eso fue a sacar agua en ese momento. 오늘 너 좀 이렇게 잘 꾸미고 한번 나가봐라야. Por eso le dijo a su papá, ve, vestístete bien porque ahí te va a venir a aparecer tal persona para que te tome como nuera de esa casa. 그래서 평소 안 오던 애가 그날 그냥 누가 왔나 보러 나간 거예요? Y fue justo solamente en ese día, en otro día nunca fue, pero fue en ese día para ver quién se acercaba, ¿fue así? 여러분 리브가는요 유모를 다리고 있는 집안의 딸이었습니다. Ella era hija de una casa rica, tenía muchos siervos en esa casa. 자기가 직접 물 길러 가지 않아도요 아랫사람들 시키면 되는 여자예요. Era una mujer que no tenía por qué haber ido ella directamente a sacar pozos, podía haber mandado a sus siervas. 근데 왜 나갑니까? ¿Por qué fue ella? 자신이 수고스러워서라도 자신의 희생을 해서라도 가족들에게 유익을 구할 수 있다면 하는 사람이에요. Que aunque tenga que ella sacrificar su propia vida para la familia, ella estaba dispuesta a hacerlo. 대부분 이기적인 사람은요 자기 편한 것만 찾아요. La gente egoísta solamente busca la comodidad para sí mismo. 리브가는 마음속에 우선순위가 달라요. El corazón de Rebeca tenía una prioridad diferente a otras personas. 아브라함이 종에 와서 물을 한 잔 달라고 청했습니다. Ahí vino el siervo de Abraham y le pidió agua. 여러분들 같으면 어떻게 하실래요? ¿Ustedes qué habrán hecho? 나는 연약한 여자, 당신은 건장한 남자, 손이 없어 발이 없어. ¿Qué habrán dicho? Yo soy una mujer débil, tú eres robusto, no tienes pies y manos para sacar agua. 얼마나 이기적인지 제가 다 알아요. O sea, la gente podía haber reaccionado de esa manera, ¿sí? Egoístamente. 리브가는 낯선 나그네가 물을 달라니까요. 즉시 급한 마음으로 화를 내려서 종에게 물을 주었대요. Una persona que era extranjera, el siervo de Abraham, vino y le pidió agua y ella al instante rápidamente fue a sacar agua. 그리고 그녀는 말하기를 이 내가 자리 당신의 약대들을 위해서도 물을 배불리 마시게 하겠습니다. ¿Y qué dijo ella? Agregó diciendo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. 야, 이 낙타 10마리가 물을 마시면요 1000리터를 마십니다. Dice que 1000 litros de agua tienen que tomar estos camellos. 한 마리당 100리터씩 마십니다. Son 100 litros por camello. 10마리면 1000리터예요. 10 camellos, 1000 litros. 드럼통이 5개라고요. De verdad, son botes de agua, 5 pero llenos grandes. 그거 물을 기르려면 시간도 많이 걸렸지 않았겠어요? ¿No creen que tardó también tiempo en llenarle agua en esos botes? 여러분 리브가가 좀 체력이 좋았겠습니까? ¿Creen que era robusta ella?
그 야들야들한 여자 같으면요, 해주고 싶은데 제가 몸이 좀 부실해요. Si hubiera sido una mujer muy débil, así delicada, no, es que usted me ve, soy muy débil, así que no puedo. 아마 리브가는요, 신체적으로도 특별실했던 것 같아. De seguro que ella físicamente era fuerte también. 대단하죠? Gran mujer. 그래서 아브라함 종이 그 집에 들어가게 됐고요. 자기가 기도한 대로 주신 하나님이 이삭을 위해서 준비한 아내감이라고 종은 이야기했고 온 가족들도 그렇게 받아들였습니다. Y terminó el siervo de Abraham entrando a la casa de Rebeca. Toda la familia aceptó ese mensaje de que ella era la preparada como la nuera de Abraham. 그 다음날 아침 일찍 아브라함의 종은 자기 주인에게 돌아가겠다고 리브가를 데리고 가겠다고 합니다. Al siguiente día en la mañana le dice ese siervo de Abraham diciendo, tengo que regresar a mi señor y tengo que llevar a la mujer de mi señor. 아브라함의 종이 언제 왔었다고요? ¿Cuándo había venido el siervo de Abraham? 어제 저녁에요. La noche anterior. 근데 그 다음날 아침인데 Pero al día siguiente en la mañana 리브가를 데리고 가겠다는 le 거예요. dice, tengo que llevar ahora a Rebeca. 이런 상황을 뭐라고 하게요? ¿Esta situación cómo lo llaman? 헐. ¿Qué? 그래서 이제 옥신각신했잖아요. De verdad, uno reacciona de esa manera ante esa situación. 그러면 당사자인 리브가에게 한번 물어보자. 어떻게 할 건지. Pero a ver, dijeron ellos, la familia, a ver, preguntemos a ver qué es lo que Rebeca quiere. 그래서 리브가를 불러서 물었습니다. Llamaron a Rebeca y le preguntaron. 야, 이 남자가 지금 너를 데리고 가겠다고 하는데 너 가겠냐? Este hombre está diciendo que ahora te tiene que llevar. ¿Te irías con él? 뭐라고 하던가요? ¿Qué respondió ella? I will. Sí. 참 여자애들 키워놔야 소용없어. Criando a hijas, por eso no sirve, ¿no? Terminan después yendo con la pareja. 그냥 한순간에 갚으라 그냥. De verdad, al instante ya no están en la casa. 여러분 저 리브가는 자기 남편 될 사람에 대해서 뭐 많은 걸 좀 알았습니까? ¿Tenía mucho conocimiento acerca de su futuro esposo, Rebeca? 아브라함의 종이 저 스마트폰 이렇게 생겼어요. 보세요. 잘생겼죠? Sí, 키는 que el siervo de Abraham llevó el celular y le dijo, mira, esta es la foto de tu futuro esposo y todo esto. 남편 될 사람 아무것도 몰랐습니다. No sabía nada, no tenía nada de información acerca de su futuro esposo. 근데 자기 인생 전체를 통째를 걸고서 가겠다고 결심하는 이유가 뭐예요? ¿Y cuál fue la razón por la cual ella tomó esa determinación tan firme de ir con su Señor? 하나님이 정하셨다는 것을 분명히 알게 됐기 때문이에요. Ella estaba segura que había sido enviado por Dios. 그것 외에 또 필요한 게 있습니까? ¿Necesita algo más para afirmar eso? 잘못된 걸 결정했어요. 너무 무모했습니까? ¿Que fue una decisión muy rápida y tomó una mala decisión? 하나님은 처음부터 리브가를 이삭에게 데려다가 아내 삼고 싶어 하셨어요. Dios de un principio tenía en vista a Rebeca para tomarla como esposa de Isaac. 리브가는 참 순탄하게 하나님 인도를 받아갔습니다. Y de manera muy natural, Rebeca fue guiada por Dios. 이유가 뭐죠? ¿Cuál fue la causa? 바른 우선순위. Tenía una correcta prioridad. 얼마나 선한 사람인가 좀 느껴지세요? ¿Pueden entender qué tan buena persona era ella? 하나님께서 이끌어갈 수 있습니다. Y de esa manera Dios puede guiar la vida de ustedes también. 요셉은 어떻습니까? ¿Y José? 얼마나 인생의 굴곡이 많았어요? ¿Cuántos altibajos tuvo en la vida? 정말 이 사람이 하나님 앞에 선한 사람이었다는 걸 알고 계세요? Ustedes saben qué tan bueno también fue delante de Dios. 애매히 억울한 일도 많이 당했어요. También él de verdad había sufrido muchas molestias injustamente. 울기도 많이 울고 Lloró mucho. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각하는 슬픔을 참아요. Dice que a pesar que él sufrió molestias injustamente, sin embargo, él de verdad soportó todo eso pensando en Dios. 다 필요한 과정을 밟아가게 하셨던 겁니다. O sea, era un proceso que era necesario para él, por eso Dios se lo permitió. 요셉의 생애 가운데 필요 없던 순간은 한 순간도 없었습니다. Ningún momento de la vida de José fue en realidad insignificante. 하나님은 다 필요한 순간순간을 경험하게 가셨어요. Cada momento, cada cosa que le pasó era porque realmente lo necesitaba, por eso Dios lo permitió. 여러분 나중에 요셉의 아버지가 애굽에 와서 기근 동안에 대접을 받으면서 살게 됐잖아요. Luego viene el padre de José, cuando vino el hambre, vino y fue recibido por José y vivió ahí. 누가 나이 많은 야곱에게 질문했다고 해보겠습니다. Y supongamos que una persona
le pregunta esto a este Jacob. 아이고 늙은이 당신이 도대체 누구시오? Abuelito, usted, viejo, ¿quién es usted? 아마 야곱이 그랬겠죠. A que Jacob hubiera dicho, 내가 요셉의 애비요. soy el papá de José. 끝난 거 아닙니까? ¿Suficiente con eso o no? 여러분 요셉의 아버지라면 끝난 거 아니에요? ¿Suficiente decir soy el papá de José o no? 여러분들 하나님의 자녀들 맞으세요? ¿Ustedes son hijos de Dios o no? 하나님의 자랑스러운 자녀들이세요? ¿Son esos hijos orgullosos de Dios o no? 그렇게 되셔야 됩니다. Así tienen que vivirlo. 어떻게 구원해 주셨는데 함부로 살아요? De verdad, ¿cómo fue el sacrificio de Él para salvarlos? Entonces, ¿cómo puede uno vivir a la ligera? 모함 여자 룻입니다. Está la mujer moabita Ruth. 그도 어려움이 많았죠. También tuvo muchas aflicciones en la vida. 하나님 나중에 그를 베들레헴의 보아스라는 사람에게 재산이 많은 사람에게 결혼하게 해서 다윗 왕의 증조 할머니가 되게 하셨는데요. Dios permitió que ella fuera a Belén para encontrarse con su futuro esposo y que se convirtiera luego en bisabuela de David. 참 착하고 성실한 사람이에요. Era una persona muy realmente buena y diligente. 참 착했습니다. Muy buena persona. 여러분 그런 인생은 하나님이 이끌어 가십니다. A esas vidas el Señor los guía. 다윗도 인생에 얼마나 억울한 일 많이 당했습니까? También cuántas injusticias pasó David. 자기는 골리앗을 죽여서 나라를 건진 것뿐이에요. Lo único que hizo fue matar a Goliat y obtener la victoria para el país. 근데 엄청나게 막 누명을 쓰고 10년간 도망자로 살았어요. Pero realmente vivió toda su vida de verdad de manera injusta, escapándose. 정말 발에 땀 나도록 도망 다녔어요. De verdad, hasta sudarle los pies andaba escapándose. 다윗이요 사울을 죽일 수 있는 찬스가 2번 이상 있었습니다. Más de 2 veces tuvo oportunidad David de haber matado a Saúl. 근데 왜 자기가 직접 원수 안 갚습니까? Pero ¿por qué él no se vengó por su propia cuenta? 다윗은 끝까지 선하신 하나님을 신뢰하는 편에 섰습니다. Porque hasta el final él estuvo del lado de Dios, confiando en Dios. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각하고 슬픔을 참아요. Que a pesar que haya sufrido molestias injustamente, eso merece aprobación cuando realmente uno sufre eso para Dios. 선지자 엘리야 시대 때요. 하나님이 엘리야를 이방 땅 사르밧이라는 곳에 보내서 공궤하게 하셨다고 합니다. En el tiempo de que vino la sequía, el hambre, a Elías Dios lo envió a la casa de la viuda de Sarepta. 엘리야가 가보니까 사렙다 과부가 자기 아들과 함께 마지막 떡을 만들어 먹겠다고 준비하는 Y 중이었대요. cuando llegó a la casa de esta viuda, estaba el hijo con ella preparando la última comida, el último pan que les quedaba. 엘리야가 뭐라고 했게요? ¿Qué dijo Elías? 떡 만들어라. Prepara el pan. 먼저 Primero, 갖고 와라. tráelo. 여러분 같은 뭐라고 하실래요? ¿Qué hubieran dicho ustedes? 그거 먹고 죽겠다는 사람인데 그 에이. 빵을 만들어 자기한테 갖고 오라는 거예요. Ellos era la última comida y que con eso después iban a morir, pero le está diciendo que se lo traiga primero a él. 이야 벼룩의 간을 빼잡수시오 이러면서 Y uno dice, este no tiene realmente conciencia, realmente, ¿no? 근데 사르밧 과부는 어떻게 Pero- 했다고요? ¿Cuál fue la reacción de esta viuda? Yes sir. Sí, señor. 그게 왜 가능하죠? ¿Cómo fue posible eso? 우선순위. Por la prioridad que ella puso. 마음에 더 중요하게 여기는 우선순위. Prioridad, que era lo que más importaba para ella en su corazón. 하나님께 속한 걸 더 중요하게 여기고 있는 거예요. Las cosas de Dios para ella eran prioridad. 그게 하나님이 엘리야를 그 사르밧까지 이방 땅에 가서 공개하도록 하신 이유 아닙니까? Esa fue la razón por la cual Elías envió Dios a Elías a la casa de la viuda de Sarepta. 3년 반 기근 동안 사르밧의 과부의 집안은 생존했습니다. Durante esos 3 años y medio de sequía, nunca faltó comida, pan en la casa de esta viuda. 그 마리아라는 여자에게 수태고지했다는 사건은 잘 아시잖아요. También conocen que Dios había escogido a María. 하나님의 천사를 보내서 네가 좀 메시아를 낳아줘야 되겠다 이런 부탁을 마리아에게 했습니다. Le pide, envía a su ángel y le pide a María que para tomar prestado el vientre de ella para que nazca Jesús. 지금 마리아는 남편과 결혼해서 행복한 신혼을 꾸밀
꿈을 꾸고 있는 여자예요. Ella en ese momento estaba planeando, soñando en formar una familia con su pareja para casarse. 남편과 상관없는 자식을 낳으면요, 이게 얼마나 위험하고 자기한테 위태한 일이 될지 모르지 않아요. Ella sabía qué tan peligroso y riesgoso iba a ser de tener, de concebir de un bebé que no era de su pareja. 그 마리아가 뭐라고 했습니까? Pero ¿qué dijo 아, María? 머리 아파 생각할 시간 좀 주세요. 아우, No, me duele la cabeza. A ver, denme tiempo para pensar. 어떻게 해? 아, 결혼 날라가네. 아, 이거 어떻게 해? No, no, si esto después mi futuro marido, si me dice que ya no se casa conmigo. 그랬습니까? Esa fue la reacción de ella. 아니요, 마리아는 즉시 받아들였습니다. Ella al instante. 그게 lo 왜 aceptó. 가능했습니까? ¿Cómo fue eso posible? 주님의 계집종입니다. Yo soy siervo del Señor, dijo. Sierva. 뜻대로 쓰셔도 괜찮습니다. Hágase tu voluntad. 바른 우선순위를 갖추고 있으면 그리하면 이 모든 것을 더하시겠다고 하나님이 약속하십니다. El Señor dice que cuando uno tiene la prioridad correcta, el Señor va a añadir todas las demás cosas. 두렙돈을 헌금했던 한 과부 이야기가 복음서에 기록되어 있는데요. En los evangelios también menciona las 2 monedas de esta viuda. $1 정도 됩니다. Equivale a $1. 근데 가난한 과부에게는 그 두렙돈이 자기 생활비 전부였대요. Pero para esta viuda, esas 2 monedas era el todo que ella tenía. 주님은 가장 큰 헌금을 한 사람이라고 평가했습니다. El Señor, sin embargo, la alabó diciendo que era la que más dio. 남편도 없이 어려운 중에 있는 여자가 자기 마음의 우선순위를 주님께 드렸던 사람. Una mujer viuda, sin marido, a pesar de las dificultades que vivía, ella dio las cosas para Dios primero. 바른 우선순위를 가지고 살아가는 것은 축복입니다. Es una bendición vivir teniendo como prioridad las cosas de Dios. 자기 우선주의로 살아간다면 그리스도인이라면 빵점이에요. Si una persona siendo cristiano vive como poniendo prioridad a sí mismo, ¿cuántos puntos le damos? 0. 그건 악하게 사는 거예요. Porque eso es vivir impíamente delante de Dios. 사랑은 우선순위를 상대방에게 주는 겁니다. El amor es ponerle prioridad a esa persona a quien yo amo. 자신의 유익보다는 상대방의 유익을 먼저 구해주는 거예요. Y no busco mi provecho, primero busco el beneficio de otros. 자기를 위해서 살지 않고 주를 위해서 살겠다고 마음을 정하는 겁니다. Y es determinar en el corazón ya no vivir para sí mismo, sino para el Señor. 그게 선한 인생입니다. Esa es una vida buena para Dios. 이동 목사님, 저 둘째 딸아이 이름이 뭐죠? 그 조이라는 아이가 있는데요. Hay una hermana que conocen, ¿no? Hermana Joy. 영어로 J-O-Y. En inglés, ¿no? J-O-Y. 근데 정말 제가 이 목사님 딸을 봤더니 조이풀하게 살더라고요. Y de verdad yo vi, los que conocen a la hermana sabemos, de verdad vive como su nombre, siempre alegría es. 조이는 정말 이름처럼 사는 것 같아. De verdad, y yo le dije, Joy, vives como tu nombre realmente. 여러분, 제가 정말 조이풀하게 사는 비결을 알려드릴게요. Les doy cuál es el secreto de vivir una vida gozosa. 이 조이라는 스펠링의 순서를 잘 지키면 조이풀합니다. Si uno guarda bien el orden de estas letras que pertenecen a la palabra joy, van a poder vivir una vida alegre. 첫 번째는요, La primera letra es Jehovah first, Jesus first입니다. J, ¿qué es? Jesús primero, Jehová primero. 하나님 우선주의, Prioridad Dios. 주님 우선주의. Primero Dios. 주님이 원하시면 I will do. Si Dios lo desea, lo haré. 왜냐? 가장 마음을 다해서 섬김받으시 합당한 분이기 때문에. Porque es el que realmente es el mayor digno de que nosotros de verdad vivamos para Él. 두 번째 오는 뭐냐면요, La O, ¿qué significa? 이웃을 말하는 others입니다. Otros, el prójimo es. Second, others. 남을 먼저 생각하는 거예요. ¿Qué significa pensar primero en la prioridad de los demás? 세 번째 Y는요, ¿Y la Y? then you. Yo. Cada uno es. 여러분, 그 우선순위를 잘 정하면 즐거워집니다. Si uno vive siguiendo esa prioridad, van a vivir una vida alegre. 성경에 있는 얘기냐고요? Algunos dicen, ¿dónde está eso en la Biblia?
형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. Amaos los unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 형제를 사랑하고 우애하고 존경하는 걸 네가 하면 나도 해주마. 이래야 됩니까? Amar a unos a otros y con amor fraternal, prefiriéndoos unos a otros, ¿qué significa? No significa, aunque primero me haces, yo te hago entonces. 여러분 서로 보시면 누가 먼저 인사하셔야 됩니까? Cuando se ven entre ustedes, ¿quién debe saludar primero? 너 인사하는 거 봐서 나도 A ver, 해줄게. si este me saluda, yo la saludo. 참 답답해요 이런 분들. De verdad, eso no es lo correcto, ¿no? 한번 옆에 한번 A ver, 쳐다보시겠습니까? mírense a los hermanos que tienen al lado. 인사 한번 해보세요. A ver, saluden. 상대방이 하면 인사 그냥 해줄랍니까? ¿Qué? ¿Porque el otro me saludó primero? ¿Te están saludando? 좀 먼저 하세요. Por favor, saludemos primero nosotros, ¿sí? 어떤 분이 제가 교회 나오기 싫다는 소리 들었는데요. Escuché de una persona que me dijo que ya no quería venir a la iglesia, 분명히 자기 봤는데 인사를 안 한대. pero dice que pensó que yo lo había mirado y que no lo saludé. 그래서 제가 그분에게 그랬습니다. Y yo le dije, 먼저 인사하세요. 그러면 entonces usted salúdeme primero porque quizás yo no la vi o no la 자기 vi. 인사는 안 받아준대. Pero dice que yo no le acepté su saludo. 아, 그럼 그 앞에 가서 이렇게 치면서 하시라고. Entonces le digo, venga, tóqueme para que yo la pueda ver y le saludo. 그렇게라도 화목 좀 해야 될 거 아니에요? Pero aunque sea así, si yo quiero recibir el saludo de la otra persona, aunque sea, tengo que hacer de esa manera. 부지런하게 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 순간 저희는요 부지런도 포기하고 게을러지고 열심히 잃어버릴 수 있습니다. En un instante puede que uno de repente pierda diligencia, viva en la pereza y pierda la ferviencia. 요한계시록에 라우디게아 교회를 꾸지람하셨는데요. Dios reprende en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. 이 사람들은 참 주님을 대충 섬기고 싶어 했던 것 같아요. Parece que ellos querían servir al Señor, no fervientemente, sino ligeramente. 주님이 마음속에 몹시 불쾌하셨습니다. Y al Señor eso le causó mucha molestia. 내가 그냥 확 토해내고 싶다 이렇게 ¿Y 말씀하셨어요. qué les dijo? Que los quería vomitar de la boca. 여러분들은 커피를 뜨겁게 마십니까? 차갑게 마십니까? ¿Cómo toman ustedes el café? ¿Frío o caliente? 아, 미지근하게 마신다고요? ¿O tibio? ¿Algunos tibios? 여러분 저 커피 전문점에서 미지근한 커피 주면 기분이 어떠세요? Si en los lugares donde uno va a comprar café le sirven café tibio, ¿cómo se sentiría? 아 이거 완전 내 스타일이네 이러면서 갖고 ¿Qué 갑니까? dirán? Oh, este es mi estilo y así se lo traen. 뜨겁든지 차든지 해야 될 거 아니에요? Tiene que ser una de las dos, ya sea caliente o frío, ¿no? 이도 아니고 저도 아니고. Pero ni esto ni lo otro. 여러분 주님은 저희를 목숨을 다해서 사랑하셨는데 대충 사랑한다고요 주님을? El Señor con toda su vida nos amó, pero ¿cómo yo puedo amarle a la ligera? 살아계신 동안에는요 정말 힘을 다하고 성품을 다하고 목숨까지 다해서 주님을 사랑하고 사셔요. Mientras tengan vida, ámenle realmente de todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda su vida. 그렇게 하셔야 더 건강하게 사셔요 또. Porque de esa manera también van a vivir más saludables. 몸살이면요 몸도 망가지고 일찍 주님 앞에 가셔 또. Algunos obviamente no importa, si uno sirve más al Señor, quizás más rápido vayamos con el Señor o no. 자 같이 읽어보실게요. Vamos a leer juntos este versículo. 충성되고 지혜 ¿Quién es 있는 종이 pues 되어 el siervo fiel y 주인에게 그 집 prudente 사람들을 al cual 맡아 때를 puso su 따라 Señor 양식을 sobre 나눠줄 su 자가 casa 누구냐? para que les dé el alimento a tiempo? 여러분 저희가 주님 앞에 종이라는 것도 기억하셔야 되고요. Recuerden que somos siervos delante del Señor 두 가지 성품도 잘 배워야 되고요. y aprender de estos atributos, de estos dos. 충성스럽고 지혜로워야 됩니다. Ser fiel y prudente. 둘 중에 하나만 부족해도 골치 아파요. Si una de las dos le falta, ahí vienen los problemas también. 지혜는 없는데 엄청 충성스러우면요 이거 사고 뭉치예요. Hay personas que no son prudentes, pero son muy fieles, van a provocar problemas. 머리는 좋은데 충성 없으면요 쓸모 없어요. Pero hay gente que son muy prudentes y no son fieles. Entonces, para Dios no es útil. 둘 다 필요하죠. Se requiere sí o sí las dos. 교회에서 책임을 맡고
형제자매들에게 필요한 양식을 공급하는 그런 일을 하고 사는 겁니다. Es el recibir, digamos, el ministerio de parte de Dios, siendo fiel y prudente, proveyendo ese alimento para los de la casa de Dios. 여러분, 저희가 일을 하려면 뭐가 필요하냐면요, 에너지라는 게 필요해요. Para uno trabajar, ¿qué necesita? Energía. 다들 아침 드셨습니까? ¿Comieron todos el desayuno hoy? 그래서 지금 버티고 계시는 거죠? Por eso me imagino que aguantan hasta ahora, ¿no? 저희 육체도 때를 따라 필요한 양식이 필요해요. A cada momento también el cuerpo necesita comida. 저에게 스마트폰이라는 좋은 기계가 있습니다. Yo tengo un buen celular, digamos. 어떤 때는 결정적일 때 배터리가 없죠. En el momento más decisivo a veces se nos va la batería. 웃는 거 보니까 많이 당했네. Ahora que veo que algunos se ríen, sí lo experimentaron, ¿no? 여러분, 전기차도 충전이 필요하고요, 맞죠? Los automóviles electrónicos también necesitan cargar la batería. 그 BMW나 그 마징가 제트 같은 그런 차는 없습니까? 아무튼 아무 좋은 차도 필요한 에너지를 계속 충전해 줘야 쓸 수 있는 거 아니에요? Aún los mejores autos, como el BMW, necesitan cargar la batería para que siga funcionando. 여러분들의 신앙의 배터리는 몇 프로입니까? ¿Cuánto es el porcentaje que tienen de batería en la vida de cristiana de ustedes? 벌써 다 방전돼 가지고 안 움직이시는 분요. Algunos que lo tienen ya agotados completamente, que no, por eso no se mueven. 이게 마음에 좀 힘이 있어야 선한 일을 할 거 아니에요? Tengo que tener fuerza y energía en el corazón para poder hacer la buena obra, ¿o no? 근데 마음에 힘이 없어가지고 Pero no tiene fuerza y está casi ahí tirado. 해야 되는데 Y dice, ay, tengo que trabajar, 저거 내가 하긴 해야 돼. ay, tengo que hacer. 새해는 교회에서 봉사를 좀 해달라고 해도 목사님 제가요 좀 쉬고 싶어. Este año le piden de servir en la iglesia. Ay, pastor, este año quiero descansar. 몇 프로예요, 여러분들의 배터리는? ¿Cuánto les queda de batería a ustedes? ¿O lo tienen cargado? ¿Cuánto? 정말 주를 위해서 살고 싶기도 하고 죽고 싶기도 하고 네, 뭐든지 맡겨주시면 그냥 다 해내고. De querer vivir, ya sea que muera o que viva para el Señor, de todo lo que el Señor me encomiende, de querer hacerlo. 저에게 필요한 것이 있는데요. Hay algo que necesitamos nosotros. 저희가 힘있게 일하고 살려면 양식이 많이 필요합니다. Se requiere mucho alimento para poder vivir con las fuerzas. 양식은 저희 마음을 힘있게 만들어요. El alimento, obviamente, fortalece también el corazón. 예수님께서도 사람이 떡으로만 사는 거 아니고 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다고 하셨습니다. Jesucristo por eso también dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 저희가 말씀을 가까이 하면 힘이 생겨요. Cuando estamos cerca de la palabra, nos fortalecemos. 하나님은 선한 일만 막 강요하시는 분이 아니고요. El Señor no solamente nos obliga a hacer la buena obra, 저희 마음에 힘을 주시는 분이에요. sino que primero que nos da la fuerza para hacerlo. 하나님 보시기 선하게 행동하는 것이 마음의 소원이 돼요. Y el querer hacer el bien para Dios se convierte en nuestro deseo ahora. 같이 읽어보실게요. Vamos a leer juntos. 여호와의 Los 교훈은 mandamientos de 정직하여 Jehová son 마음을 rectos, que alegran 기쁘게 el 하고 corazón. 여호와의 계명은 El 순결하여 precepto de 눈을 Jehová es 밝게 puro, que 하도다. alumbra los ojos. 하나님 말씀을 가까이 할수록 마음이 기쁘고 힘이 생겨요. Cuanto más cerca estamos de la palabra de Dios, alegra el corazón y nos fortalece. 하루 종일 수고하고 돌아온 남편이 고단해서 소파에 앉아 있는데 아내가 말했습니다. El marido que llega de un agotado, digamos, del trabajo, se sienta en el sofá y viene la mujer le dice, 여보, amor, 애기 좀 씻겨주세요. 애기. baña a los niños. 근데 갑자기 막 힘이 나요. Y de repente le sale la fuerza de la que no tenía. 내 사랑하는 아이를 씻기고 싶어. Quiero yo bañar a mis hijos porque los amo. 도대체 그 힘은 어디서 나온 거예요? ¿De dónde salió esa fuerza? 사랑하면 힘이 나와요. Por el amor. 사랑을 잃어버리면 아무것도 하고 싶지 않게 돼요. Pero cuando pierde fuerza, nada quiere hacer. O pierde el amor. 말씀을 좀 열심히 가까이 하셔요. Por eso, de verdad, sean diligentes estar cerca de la palabra. 새해는 좀 일독 이상씩은 좀 하시고. En el nuevo año, aunque sea una vez completa la Biblia, lean, aunque sea. 주일날 말씀 들으러 나오시고. Venid los domingos
a escuchar palabra. 수요일 날은요. Miércoles, 좀 나오셔요. 좀. vengan de verdad, 구역 모임은요. a reunión de células. 좀 나오셔요. Vengan de verdad. 여러분 말씀이 저희 마음속에 풍성하게 공급이 되면 힘이 생깁니다. Cuando en abundancia nos llenamos de la palabra de Dios en el corazón, de ahí viene la fuerza. 말씀 없으면 그냥 이론이에요. Sin palabra, solamente la palabra queda como teoría si no llega al corazón 능력은 없어요. y no tiene poder. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 저희는 70년, 80년 이 땅에 잠깐 있다가 가는 사람들입니다만은 저희의 남은 일상은 영원한 세계 외에 영원한 영광과 서로 연결되어 있습니다. Aunque son 70, 80 años lo que vivamos en este mundo temporalmente, todo lo que vivamos en este tiempo corto está conectado con lo eterno. 그것을 위해서 과감하게 투자하는 사람이 정말 현명한 사람입니다. ¿Y quién es la persona prudente y sabia? La persona que de verdad da el todo, sacrificando su vida para lo eterno. 흔들릴 수 있어요. Puede que cada tanto vacilemos, 말씀으로 자신의 마음을 붙잡고 견고하게 서 계셔야 합니다. pero cada vez que vacilen, vuelvan a retomar la palabra para que vuelvan a estar firmes. 이 시간에는 저희가 동기수련을 마치면서 성찬을 같이 나누려고 하는데요. En esta hora, antes de que acabe el retiro, vamos a participar en la Santa Cena. 그 성찬 위원들께서는 좀 앞으로 나와서 준비해 주시면 감사하겠고요. Pedimos a los hermanos que van a estar pasando a ayudar para la Santa Cena. Que 저희는 puedan 고린도전서 pasar. 11장을 함께 찾아보겠습니다. Vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 11. 고린도전서 11장 1 Corintios 11, 23절. versículo 23. 고린도전서 11장 23절 찾아보겠습니다. 1 Corintios 11, 23. 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 주님은 유대인들의 유월절날 십자가에 돌아가셨습니다. En el día de la Pascua murió Jesús. 우리의 죄를 대신 담당하시고 우리의 재앙을 대신 받으셔서 재앙이 저에게 넘어가게 하시기 위한 것이었답니다. Recibió la plaga, la maldición de parte de nosotros para que la plaga pase sobre nosotros. 저희는 적극적인 태도로 저희를 위해서 죽으신 주님의 죽음과 그의 찢기신 살, 그가 쏟으신 피를 기억하려고 해야 합니다. Por eso, de verdad, activamente tenemos que siempre vivir recordando acerca de cómo fue arrancado la piel del Señor Jesucristo, cómo ha sido derramado la sangre de Jesucristo por nosotros. 우리의 완악한 본성을 멈추게 하는 것이 무엇입니까? ¿Qué es lo que frena los deseos carnales que salen de nosotros? 주님의 죽으심입니다. La muerte del Señor. 우리 죄를 위해서 대신 죽으신 주님의 죽으심을 기억하는 것입니다. El recordar la muerte del Señor quien murió por nosotros. 내가 이렇게 살 수는 없는 거지. Y de pensar, no debo vivir ya así. 마음을 돌이키게 되지 않습니까? ¿Eso no hace que uno realmente reflexione su vida y que se arrepienta? 저희가 앞에 있는 떡과 잔을 나누시게 될 텐데요. Vamos a partir el pan y tomar de la copa. 떡은 저에게 생명을 주신 주님의 찢기신 몸을 상징합니다. El pan representa el cuerpo que ha sido arrancado por el Señor para darnos vida a nosotros. 주님의 고난에 직접 참여하는 마음으로 주님의 찢긴 살을 기억하고 떡을 떼셔야 됩니다. Y participando con el mismo sentir de las aflicciones de Cristo, tenemos que tomar
del pan y del vino. 우리가 받는 포도주 잔은 무엇을 상징합니까? ¿Y qué representa el vino? 주님이 흘려주신 피를 상징합니다. La sangre derramada por el Señor. 성찬식을 행할 때마다 주님이 저희를 위해서 이루신 일을 적극적인 태도로 기억하고 또 기억해야 합니다. Cada vez que participemos de la Santa Cena del Señor, tenemos que activamente recordar y seguir recordando del sacrificio del Señor. 행여 저희가 주님의 희생 앞에 부끄러운 것을 고집하고 있다면 돌이키시려고 해야 합니다. Y si realmente todavía hay cosas tercas de parte de mía, a pesar de lo que el sacrificio que el Señor hizo por mí, tengo que dejar esa terquedad. 주님은 나를 위해서 그 희생을 하셨는데 내가 이런 죄악 가운데 있을 수는 없다. 돌이키시는 마음으로 떡과 잔을 받으셔야 됩니다. Con el corazón arrepentido de decir, el Señor así sacrificó su vida por mí, ya tengo que dejar lo que tengo que dejar. Y con ese corazón arrepentido les pido que tomen de la copa y del pan. 저희는 주님이 다시 오시는 마지막 순간을 살아가고 있는 사람들인데요. Nosotros estamos viendo en los últimos tiempos ante la venida del Señor. 잠시 후에 저희 인생이 끝나고 저희는 각자가 주님 앞에 서게 될 것입니다. Cada uno acaba la vida de cada uno y estaremos cada uno individualmente delante de Dios. 그 순간이 올 때까지 주님의 죽으심을 부지런히 전하며 부끄럼 없이 남은 생애를 살아야 되겠습니다. Y hasta ese día tenemos que, hasta que venga el Señor, vivir diligentemente anunciando este evangelio sin estar avergonzado delante de Dios. 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 사랑하는 주님, 이 시간 주님의 죽으심과 주님의 찢기신 살과 흘려주신 피를 기념하는 성찬을 갖고자 합니다. Señor, que nos amas, en esta hora queremos hacer memoria de tu sacrificio, de tu sangre que has derramado y de tu cuerpo que ha sido arrancado. 주님의 어떤 희생으로 저희가 구원받았는지를 기억하게 하시기를 원합니다. Deseamos que nos ayudes a recordar cuál fue el sacrificio que has hecho por nosotros. 행여 저희의 생각하는 것이나 말하는 것이나 행동하는 것이 주님의 희생 앞에 합당치 않은 것이 있다면 돌아보게 하시고 돌이킬 수 있도록 도와주시옵소서. Haznos volver a reflexionar acerca de los errores que cometemos en el pensar, en el hablar, en nuestros hechos y ayúdanos a poder arrepentirnos ante ti. 주님의 십자가 앞에 주님의 거룩한 희생 앞에 부끄러움 없는 떳떳한 사람으로 살아가도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a que podamos vivir sin estar avergonzados, sino confiados delante de ti. 잠시 후에 저희 각 사람이 주님을 맞게 될 것을 믿습니다. Y confiamos que en poco tiempo estaremos delante de ti. 주님 앞에 서게 되는 날까지 주님 이루신 복음의 귀한 소식을 두루 이뤄진 사람들에게 힘써 전도하며 부끄럼 없이 살아가도록 도와주시고 인도하시옵소서. Hasta que estemos ante ti, Señor, ayúdanos a poder anunciar este evangelio tuyo a todas las partes y de vivir sin estar avergonzado delante de ti, firmes. 동교수련의 모든 과정 위에 함께 하시고 도와주신 것을 감사합니다. Y gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado en este retiro de invierno. 새로운 다짐으로 저희에게 허락하신 2024년 한 해 주님 앞에 살아가도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a poder vivir diligentemente este año 2024 que nos has permitido. 저희를 죄악 가운데서 건져 구원해 주신 구주 예수님의 귀하신 이름으로 기도드립니다. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos salvó de los pecados, oramos. 아멘. Amén.